ବିନିତପୁର ବିନକା ଅଟଲା ମତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସହର ଆସିକରି ଖାଇତେ। ବାପା ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବାପା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ଲୁଖି କରସି ବୋଲି। ଲର୍ମା କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲଟା ଗୋଟେ ଜେଲ ଭିତରେ ଲାଗସି। ବାକି ସେ ଜେଲ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି। ଗେଟ୍ ଯୋଗାଲି କାଣା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦଲି। ହେଲେ ତୋର ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ ଜଣା ପଡେ ତୁ ବହୁତ ଛୁଆଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଗୀତ ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଲାଗି ସେ ଗୀତର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ଲାଗି ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ କଲି ଯେତେ ଘର ଚିଗୁରେ ଲବ କେଉଁ ଘରର ତଲେ ପାପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଜଣ ନାହିଁ ଯେତିକି ଜାଣବାର କଥା। ଯଦି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିତା ଜି ଥିଲା ଜିପ୍କା ଆରୁ ରୁମ୍କୁ ଯମୁନା ଭିତରେ କାଣା ଫରକ ଅଛି? ଜି ଥିଲେ ଜିପ୍କା ହनुमान ଚାଲିସା के हमर ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଦମ୍ ଦେଇକି ବାହାର କରି ଦିଲେ। ମୋର ଭଜନ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା। ମୋର ଦାଦା ଜୁହାର। ଜୁହାର। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତା? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ନାଟ୍ୟ ମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍, ତ ଏତ୍କି କଳାକାରୀ ଆପଣ କେମିତି ରଖି ପାରିଲେ? ମୁଇଁ ପହଲା ଯେନୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରସି କିନ୍ତୁ କଥାରେ କହିମି ଦାଦା ବିନିତପୁର ବିନକା ଅଟଲା ମତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସହର ଆସିକରି ଖାଇତେ। କୋଶଲାଞ୍ଚଳର ବିନିତପୁର ହଉଛେ ମାନେ କୋଶଲାଞ୍ଚଳର ପରିକଳ୍ପନା କରା ନାଇଁ ଯାଇପାରେ ବିନିତପୁର ନାଁ ନାଇଁ ଧରଲେ। ଦାଦା ଯେନ୍ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ସେଲେଟି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିନକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜଣ କଳାକାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ଏବଂ ବିନକା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କଳା ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଜାଗା ଯେନେ ମୁଇଁ ଛୁଆ ଦିନୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଦେଖିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଦେଖିଛେ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ତ ସେନୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିକରି ଶିଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଛୁଆ ଦିନୁ ଆସିଛି। ଏନ୍ତା ଛୁଆ ଦିନୁ ମୁଇଁ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ମୁଇଁ ରାଧା ବାହାରେ ଛୁଆ ବେଳେ ରାଧା ରୋଲ करे, ଡଣ ଲେଖେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସରସା ହଉଥିଲୁ ନାଟକ ମାନେ ଆମେ ଲେଖୁ, ପଢି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଯିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରମା। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ସୋର ପଡସି ଦାଦା ଯେ ଛୁଆ ଦିନେ ଆମେ ଆଜି କଂସ ଯାତ୍ରା ଘରେ ଘରେ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବରଗଡ କେ ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଯାନି ଯାତ୍ରାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା। ଆମେ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଂସ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲୁ, ଆମେ କଂସ ଗୋଟେ ଭଡା ଆଣିଥିଲୁ ଆଠନା ଦେଇକି, ଯେ ଜଣେ ମୋଟା ସୁଟା ଥିବା ତାକେ ଆଣିଥିଲୁ ହେଲା। ସେଟା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାକେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଛୁଆ ଦିନ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବାପା ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବାପା ଚାହିଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗୁ ବୋଲିକରି, ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କାଣା ଅଛି ଇହାଦେ? ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ନାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା ତାଙ୍କର ମାନେ ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମତେ ବୋଲି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ପହଲା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିବାର। ମୋର 5ଟା ଭଉଣୀ ଏବଂ 5ଟା ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଜଣେ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ବି ଟପିକ ପଡୁଥିଲା ବାପା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, ସ୍ପେସିଆଲି ଡିସ୍କସନଟା ଏତିକି ବେଲେ ହୁଏ ବାପା 9:30 ବଜେ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବେ, ମାନେ ପାଠ ପଢେଇ ଯିବେ। আর মুই বাপার সাথে ডেলি ভাত খাইবি। এটা মানে বাপার সাথে খাইবার লাগি গোটে মানে কম্পিটিশন হউଥିଲା। তো মতে সুযোগ মিলুଥିଲା বাপার সাথে খাইবার লাগি, হয়তো পিলা বলি ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଇ ପାରେ। ଦାଦା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି, ଖାଇଲା ବେଳେ ବାପା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣି ପଡସି। ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ର ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଯାହା ବି କରବ ଘାସ ବି କାଟ, ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବ। ତେଣୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏନ୍ତା ବି ନୁହେଁ ସେ। ବାକି ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା, ଏଇଟା ସତ କଥା। ସେ ସମୟର 10 କ୍ଲାସ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ବେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼େ ବଡ଼ଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିମା ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲିକରି। ତ ସେତ୍କି ବେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଘର ରିଆକ୍ସନ୍ କାଣା ଥିଲା? ଘରେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୁଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ଲୁଖି କରସି ବୋଲି, ସେ ଟାଇମରେ ନାଇଁ ଏନ୍ତେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ। ବାକି ମୁଇଁ ନାଚ ଗୀତ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲି। ଦାଦା ବାପା ଥିଲା ବେଲେ ଚୁପଚାପ ପଡିକି ରହୁଥିଲି। ବାପା ଯଦି ଘରୁ ପଳେଇ ଗଲେ ବୋଲେ ମୋର ରାଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆମର ଘରେ। ତ ମୁଇଁ ଘଣ୍ଟ ଧରିକି ଘଣ୍ଟ ବଜାଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବନାଏ, ତାର ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ করে। ଯଦି ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ହେଇଥିବା ବୋଲେ ଗାଁରେ ଏଥର ମୁର୍ଦୁମ ଧରିକି ଘରେ ଏଥର କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା।
ଦିନାଦୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଡଣ୍ଟ ନୁଡା ଗାଁକେ ଆଇଥିବା ବୋଲେ ଗାଁ ଘରେ ଡଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାପନ ହଉଥିଲା। ଏନ୍ତା ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ପରେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ଦାଦା ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେସିଓ କିଣି ଆଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ବାପା ଦେଖି ପକାବେ ବୋଲିକିରି ଆମର ଘର ପାଖେ ଆମର ମାନେ 4 ଝିଅ ବୋଲସନ୍ ଗୋଟେ ଘର ଅଛେ ଆମର ସେ ଝିଅ ଘରେ ସେ କେସିଓ କେ ନେଇକରି ଲୁକେଇ ନେଇଦେଲେ ଲୁକିକି ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବି ମୋର ବାପା ନିକେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଆର୍ ଘା ଘା ଗାଲି ବି ଶୁଣିଛୁ ବାକି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଘିଚି ଯେନ ଆମେ ଯାଇଛୁ ন ତ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା କାଣା କହିଥିଲେ ସେତିକି ବେଲେ ସେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା? ସେ ପରେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ମାନେ ସେଟା ପୁରୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରେ ଦାଦା ତ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ମହାବୀର ମିଶ୍ର ତ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ଭେଟ ପଡୁନୁ ସେ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ଆମ ଶିଶୁଲିପି ଗୋଟେ ବହି ଅଛେ ଆଉ ସେନେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖବୁ କାଁ ବୋଲି କହିଥିଲା ମୁଇଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ପଢା ଲେଖା ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଇଁ MA in ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ୍ସ କରିଛେ डिप्लोमा इन सम्बलपुरी स्टडीज करिछे पश्चिम ओडिशा रे गवेषणा करिछे आउ ई टाइप रो आउ संगीत रे मुई तो अंदा सिखबार सुयोग नहीं पाई पढ़वार सुयोग नहीं पाई जेतु हम गोटे गाँ रे जन्म हेतिनु से टाइम रे अंदा सिखाला लोग नहीं थे गाँ रे हम हारमोनियम भी नहीं देखी किंतु मुई एकलव्य भावे बहुत जन गुरुंकर संस्पर्श रे आसी जे एवं परवर्ती समय रे जेतेबेले मुई रही जे हमर सम्बलपुर रे रहली से टाइम रे गुरु आमर प्रफुल्ल मित्रंकर ने सिखबार सुयोग पाइछे ता जीवनी आ जेतेबेले मैगजीन बाहरला तापरे परिवार लोग सपोर्ट करी देबे परिवार लोग एते बेसी नहीं जानी एते बेसी गुरुत्व नहीं दे एवं जेहेतु सेटा गोटे लिटरेचर थिला तेनु सेतरा किछि प्रॉब्लम नहीं थे सेटा नाच गीत संगे एते सेटा साहित्य ऊपर जाउतला एतके कान के बेसी नहीं बाजी से एते कान के बेसी नहीं बाजी आ साहित्य प्रति रुचि टी कम थिसी दादा जेन माने दोज हु आर वेरी टैलेंटेड समाने माने भाल टिके टिके इटा करसो सुनमार के मिलसी कि लरमा कॉलेज रो हॉस्टल जे रहू जे गोटे जेल में दर लागसी बाकी अपन सेनु रहउतले बाकी से जेल के भी भागे दिले तो तार गोटे स्टोरी रे अछि अपन राति बेला बाडा डेगी करी गीत सिखी जाउदले सेरा डे कहबे प्रकृत रे माने लरंभा कॉलेज जेन कॉलेज रे मुई मोर ग्रेजुएशन कली दादा जदि बोधे लरंभा नहीं जाइती हुए तो मोर कला जीवनटा एतकी दूर जाइता कि मुई कलाकार हेती कि नहीं हेती कहि ना पारे तार गोटे जेतेबेले मुई सेनिके गली जेहेतु लरंभा शरद पुजारी सेनर प्रिंसिपल थिले आगरू तेणु शरद पुजारी गोटे बासना प्रति कोण रे मु अनुभव करिसे जदिओ मु तांगने पढ़ी नहीं तांकु देखी नहीं थई किंतु लरंभा रे गोटे कला संस्कृति लगी व्यापक जगह थिला जेने जीवार गोटे अलग ढांचा थिला तो सेने गोटे मेलोडी ग्रुप थिले छनपाली हमर नुआपड़ा ठाने लरंभार तो दिने मुई +3 फर्स्ट ईयर पढ़ला बेले राति रे सुनली जे माने ऑर्केस्ट्रा होछ से टाइम रे मु ऑर्केस्ट्रा बेसी नहीं देखिते कारण पापा जेहेतु हमको बहुत स्ट्रिक्टली हम थिलु पापा को बहुत डरुथलु ऑर्केस्ट्रा देखी केबे मु नहीं जाई जदि कहमी बोले मु नहीं देखी बोधे जीवन में ऑर्केस्ट्रा मंच चढ़ी जाए केनता हेसी जीवी नहीं जानी किंतु गाना सुनी जाए दूर अनुभव करि जाए तो सेने जेतेबेले माने से गीत सुनली मोर मन रे स्पृहा हला एटा काला राति रे मु नहीं सुई आज मोर सोर परसी सिद्धिने होतला बोधे विश्वकर्मा पूजा रे होत तो मुई जानबा ले चाहली एवं जानली जे लरंभा छनपाली ठानी गोटे ऑर्केस्ट्रा अछि सरगम ऑर्केस्ट्रा बोली सेनिके मुई गली गला परे जेहेतु लरंभा गाँ भितर 2-3 जन जाउतिले विकास दा बोली जने दादा भंगा स्कूटर धरि आसुतिले बोले एटा राति बाहले अपन बाडा डेगी करी बाडा डेगी तार परे बाहले हां हां बोले इमागर से कथा लागला परे मु गोटे सत्साह जुटाली प्रकृत रे जेन माने भी 6 बजे भीतर जदी हॉस्टल के नहीं आसबे से माने रेस्ट्रिक्टेड हे जुतिले गोटे अपन प्लान बनाले पूरा हमर सुपरिटेंडेंट थिले गोरा सर आ से बहुत स्ट्रिक्ट एंता भी हवा जे हुडी पकाबे पूरा राग हे माने ताकर आके आसवार लोग साहस कारी नहीं थे किंतु मुई मोर वेल बिहेव एवं मोरी कलाकारी लागि समनकर समस्तकर अट्रैक्शन रो पात्र हितिली आ सेमर मते भरपूर सुयोग दितिले जानि करे नहीं जानला अभिनय करतिले आ मुई डेगी डेगी सब लोग जाउतिले
ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ। ରାତି ଫେରିଲା ବେଲେ ଗେଟ୍ ଜଗାଲି କାଣା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଇଁ ଆସିଲା ବେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ବାହାଦୁର ଥିଲେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହି କୁହା ଦେବେ ବୋଲି ତାକୁ ଫୁସଲାବାର ଗୋଟେ ତରିକା ଅପନାଲି। ତ କେନ୍ତା ଫୁସଲାମି, ମୁଇଁ କାଁ କରୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ନେଚର ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି ସେ ନେଚର। ମୁଇଁ କେବେ ପିଅନ କେ ପିଅନ ନାଇଁ ବୋଲୁଥାଏ, ୱାଚମ୍ୟାନ କେ ୱାଚମ୍ୟାନ ନାଇଁ ବୋଲୁଥାଏ, ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଆମର ମାନେ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଇଁ ବାହାଦୁର କେ ବି ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇପର କେ ବି ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲି। ବୋଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମୁଇଁ ବାହାଦୁରର ଆଖିକି ଦେଖିକରି ପଢିପାରେ ଯେ ବାହାଦୁର କିଛି ଟେନସନ ଅଛେ ଲେଖା ଲାଗୁଛି। ତ ବାହାଦୁର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ମୁଇଁ ତାକେ ବିଡି ବି ଆଣିଦିଏ, କେବେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆଣିଦିଏ, আর আসলে দুয়ে কথা লাগ। আর তার আর ଗୋଟେ বড় প্রবলেম ଥିଲା, মুই লড়মাকে যেତେବେଳେ আসলে সেনে বহুত কুকুর था। বলে মো উতরিমি যেতেলে কুকুর মানে বহুত ভুকন, দৌড়াবে বি বলে বহুত দৌড়ান, বলে মতে ডর লাগে। বলে মুই ইতার সে ক্লোজ যে নেই যায়, রাতিরে জনে ডিউটি কলে বি চেতিকি রহলা বলে গুটে নেই ইটা লাগছে কেন। বলে সে বি মোর সে গপ সপ করবার লাগি গুটে মতে ওয়েট করতি। মুই যেতেলে আইমি আসলা পরে এন্তা বি হই গলা, কুকুর মানে বি মোর সে দোস্তি হতে। কে ভুকা ভুকি বি নাই করতে, মুই আরামরে আসে। बहादुर साइकिल धरी भी लागल, फिर तल के साइकिल उतरे और फिर एंती आरंभ होई। महान ओडिया भजन गीतिकार श्री अरविंद मुदली आज्ञा को आपण केभे भेटितिले और आपनकर केन गीत गावार के कहितिले? सेटा गुटे बहुत दिनर कथा। मुई टिके चुजी टाइप रो श्रोता थिली दादा। मुई भजन केवल अरविंद मुदलीकर गीत सुनुथिली एवं से मोर गुटे आइडियोलॉजी। मुई यदि बोधे अरविंद मुदलीकर संगे मोर देखा साक्षात नहीं थीता, मुई आज कला जीवन रे शाश्वत त्रिपाठी ही नहीं पाती। आज यदि मुई शाश्वत त्रिपाठी हेबार लागि चेष्टा करि जाय, सेटा अरविंद मुदलीकर आशीर्वाद बोली कहा जाय पारे। मुई जेतेबेले लरम्भा रे पहुंचीबार आगु माने मुई हाफ पैंट लगे करी अरविंद मुदलीकर पाके पलेथिली एवं केंती जिमु कैसेट रो कवर रे जन एड्रेस थिसी सेटा देखि के जाइती। हमर जना को जन पेपर रो कवर होतला या कवर जन कैसेट रे आसवा तोलाडे लिखा हितबा। तो हमें जेई स्टूडियो के पहुंची जाइतिलु। जेई स्टूडियो के जतले पहुंचिलु, सकालु आज भी सो पड़सी नवापटना पहुंचिलु, 9:30 बजे पहुंचितिलु। स्टूडियो की बेलु नाइ खोले बोले, सेटा मोर गुटे सांग जार संग मु जाइतिली, सेटा प्रभास मिश्र बोली जने थिले दादा। ताकर मामू घर थिला कटक, बोले से कटक देखिथिले, मतलब ताकर अभिज्ञता थिला। दुहे लुकी गिल कोनु घरे भी नहीं जानी आमर जे मुझे जाय बोली आर दुई जन आमे जेतले पहुंचिलु जाइतिलु। तो से टाइम रे माने एड्रेस पाइलु आमर जस्ट नुआ करी सेटा आरंभ हेबा लागि जाउथे सार्थक म्यूजिक आरंभ हितिला बोधे। तो सेनिके जेतले फोन कोलु, से माने एड्रेस देले रेमंड शोरूम रो 3rd फ्लोर रे बोधे रहसन। आज भी शोर अछि मोरे रो उजन ने माने नमिता अग्रवाल। तो ताकर हस्बैंड सीताराम अग्रवाल को फोन कर, से गोटे बहुत बढ़िया मनीष, ताकर संगे तार पर केबे सुयोग नहीं मिले था। बोले ताकर घर के गनु नॉक कनु, आज भी सर पड़सी ताकर छुआ माने छोट छोट हितिले, रोड़ा किल्ला सुबुतिला आ नमिता अग्रवाल को वॉइस सुबुतिला। बोले जेहेतु हम तार गीत सुनितिलु, मुई मोर सांग के भी कहली दे भीतरे मैडम अछन बाहरती बोले गा देखता मुई। तो सेनु से एतरो कहले तुम स्टूडियो के आस, स्टूडियो रे बसमा आलोचना कर। तापर से 11 बजे आसले, आसला परे सीताराम आगे हमको बुझाले, बहुत सुंदर बुझाले। से कहले जे एंती करी कैसेट नाइ होई बाबू, आ जने कहि देले जे गीत बनी जिबा बोले माने नाइ हि पारे, इथिले खर्च करबा ले पड़सी, बनाबा ले पड़सी। जते बेले तुमे बहुत आके जिवो तापर तुमको सुयोग मिलबा, एता बहुत कथा बुझाले। से हाफ पेंट रे मीटिंग चलतिला, से मीटिंग चलतिला। तापर तांको मुई पचराली आगे गीत जदी नाइ मिले बोले आमे अरविंद मुदली आगे को भेटी पारमु के। बोले से कहले हाँ तुम नियो नंबर नियो अरविंद मुदलीकर पाके जीव जदि नंबर देले तापर हमें फोन कलु। आज भी मोर सर पड़सी गोटे एसटीडी रु जाइकरी हमर बुथ रु जाइकरी फोन कलु। से टाइम रे हमर पाके फोन कुना भी नै थे, जीवन फोन धरबाटे बहेटी जिनिस पैसा चिंगला लाडा। हां से जन देखि करी हला बोले फोन कला लगे अरविंद मुदली उठाले, जय जगन्नाथ हुए। मते एंता लागला जे घाय कर लगे से तो सब गीतर जय जगन्नाथ बोलसन ना, इरा भजन संध्या चली जे बोधे माने से रही जा तू रही जा रे जगह कालिया गायबे बोलियर मुई
फोन टाके डरे रखिदेली कैसेट बायला लागला ଦାଦା मोर से सांग कहले नहीं हो माने जय जगन्नाथ से मते अजा बोलसन नहीं अजा हेटा जय जगन्नाथ बोलसन अधा किए काना बोलसन फिर थोड़े लगाला परे अरविंद मुदली हमको एड्रेस देले आज भी सोर छे से जेन कहितिले भंगी रे अरे कुटा छ संबलपुर रु हो ठीक अछि तमा आस ओल्ड टाउन रे मो घर सिटी गोटे सुकुटा भाई रे पान दुकान अछि से पान दुकान वाला को पान दुकान भाला होइबोनी से गोटे तबला वादक ताको प्रणाम करिवो से कहि देबो कोठी हम घर तो सिनु आमे तापरे अरविंद मुदली घर के गनु जुहा कनु बसनु टिके परे जणे आइले तापर अरविंद मुदली बाहरले गोटे गामछा पिंधि से ताकर स्टेज शो थिला आगर दिन ते हालिया हेकरी बाहरला पर जे आइले देखुजन जे ताकू गोड़ धरि जुहार करूजन आमे जे एंती जुहार करिजु बोले मोर से सागो आज भी मोर सर पड़सी से बोले आमे तो जुहार करिजु को इकेने सुजोग दे लागछा डेगरी सुई दमा सीधा मुझे लागी आरे ताकर मानपत्र सब घरे लागि था जे आमे चारियाडा मानपत्र बुली बुली कर पढलु तापर अरविंद मुदली जतरा आसले कोन पे आसचु कहले बोले मुई कहले आज्ञा मुई गुटे माने गीत किसी लिखी जाए आपनकर गोटे भक्त है और आपन मोर गीत गोटे गाइते बोले भल लगता बोली कहली तापर से बसले मते बुझाले मोर मते तोर गोटे कथा कहिथिले तोर गाल चिपी देले जणा पड़े तू बहुत छुआटे जदियो बड़ देखा जाउछु किंतु बहुत सान हो तुई जेन टाइम रे आसी अरविंद मुदली के भेटिछु मु से टाइम रे भिखारी बळंकु नै भेटिते तोर एज तेनो तोर बहुत माने आके जीवु किसी टेंशन नै बाकी गोटे कथा कहले मते भल लागितला जे तू संबलपुरी गीत कोन पे गाउ तू काई अरविंद मुदली हला तू काई शाश्वत पुगुनी एमते बहुत बढ़िया कथा सब एग्जांपल सब बुझाले आ कहले तू जो गीत लिखिछु से टाइम रे से माने टिके नै बावना बिसना आसी गया किंतु खुशी लागसी जे मुई माने ताको मोर कोटि प्रणाम से मते सेनु में पले आला परे मोर डेवलपमेंट स्टार्ट हला एवं मैं बहुते गीते मोर से गीतर शब्द माने देखि छे मु जदियो सेरा मेंशन करवा ले नै चाहे बहुते गीतर से मोर शब्द सब व्यवहार करि जा सेटा मोर लागि गोटे बहुत बड़ खुशी लागसी जेबे भी से गीत माने सुनसी मोर आत्मा के शांति लागसी जे मोर गुरु मोर शब्द के रखि छ से गीतटा गाइले हां गीत गाई नै किंतु मोर बहुत शब्द सेतरु नै छ हला जेना मो बहुत गीतरे सुनी छे एवं सेटा मोर जेन कागज माने देइथिली से कागज माने एबे भी रखी छे केतरा कागज से संशोधन भी करथिले हला मु फेयर करी देलाटा से रखले मोर ने खाता ना माने धरि के पले आइथि तेनो कहा जाय पारे अरविंद मुदली कर आशीर्वाद बोली कहा जाय पारे तापर मु आसला पर एतरो संबलपुरी प्रति मोर माने आकर्षण बढ़ी बसला से इन कहले तमने आपण तमने हां तुई तोर रीजनल ले कहले नै तुई जदी तुई तो रीजनल ले गायबो होय तो तुई धीरे धीरे तुई गोटे प्रतिष्ठित कलाकार हे पारबो तापर धीरे धीरे मुई लेखुतली जेतु संबलपुरी लेखबा स्टार्ट करली नाले तार आगु संबलपुरी लेखा लुकी आ जेनटा की सद भी हला हम जेना देखबार के पहुंच गया चाली छे आपनकर फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम जेनटा की बरपाली एडकी बड़ शीतल षष्ठी रे हेतिला तार अनुभूति काना थिला तार ऊपर ठीक कहबे बरपाली शीतल षष्ठी रे प्रोग्राम लरहा कॉलेज रु मोर सांग केतरा बरपाली रु बिलोंग करथिले जणे थिले सचिन कुमार पटेल आउ गुटे मोर मित ना तो ने धरवार कथा भाई माने अभिव्यक्ति दृष्टि रु कहि दजा अमित कुमार साहू से दुही जन मते डाकी थिले बरपाली शीतल षष्ठी देखि जवा ले से टाइम रे मुई ऑलरेडी मोर कैसेट गुटे बाहरी सारथिला न मुई से टाइम रे गीत लेखा लुकी करथिली हायरे मोर परदेसी बोली गुटे गीत थिला किंतु गीतिकार मानको हेते प्राधान्य नै मिलु थे तो जेतेला हम बाहर बुला बुली करथनु से टाइम रे शत्रुघ्न लोहांकर संगे देखा हला शत्रुघ्न दा जेते बोले मोर संगे कथा लागले से टाइम रे शत्रुघ्न दा के देखबाटा गुटे बढाटे कथा लेखन लागि जाय आ मोर सांग माने भी खुशी ही जेतिले तार कारण हो जे मते से माने ऑर्केस्ट्रा देखै नै दिले आर जहार ऑर्केस्ट्रा देखमु से लोग ताके हम जदी सामने पाइमा खुशीर कथा कहले नै सर पूरा ठियाडू सकाल पाइबा हां ठियाडू सकाल पाइबा बोले शत्रुघ्न दा जेतले देखले से टाइम रे शत्रुघ्न दा मते आज्ञा अपन करथिले जेतु मु गीत लेखुतिली बोले आज्ञा काहे बाहरले बोले आर सबटनु गुटे इंपोर्टेंट कथा हला मुई टिके मूलर टिके डेगा डोई हेगि हट्टा कट्टा दिसथिली बोले मते ऑटोमेटिकली समझते बहुत बड़ भाव बोले से एतर डाकले कथा लागनु बोले मुई काहे जाउ जन आज्ञा बोली कहली जेते बोले से बोले हम गोटे टेप रेकॉर्ड टे खुजुछु
ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ବାହାରିଛି ରିହର୍ସାଲ କରାହବା ବୋଇଲେ ବୋଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସଚିନ ଯେନ୍ ଥିଲେ ସେ ତ ଖୁସି ଗଲେ ନା ସେ ବୋଲେ ଟେପ୍ କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ବଡଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସେ ଯେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସାଉଣ୍ଡ ଲେଖେନ୍ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆଗ ଆସେ 2ଟା ବକ୍ସ ଥାଇକରି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଲା ବୋଲେ ସେନେ ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କେ ଗଲୁ ସେନେ ଆର ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟ ପଡଲୁ ମୁଇଁ ତ କହିମି ସେ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଗୁରୁ ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟ ଲେଖେ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ଭଙ୍ଗୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଦାସ ତ ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ବି ଆସ ଷ୍ଟେଜ କେ আসବ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦା ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଦା ଯେହେତୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ପହଲା କରି ସେଟା ବୁଲୁ ଦାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତ ସେନେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ବସିଥିଲି ତ ବସଲି ମତେ ତ ଗୀତ ଗୁତା ନାଇଁ ଦଉଥାଏ ଇଆଡେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେ କହି ଆସନ୍ ଗାବ ବୋଲ ଦେଲେ ତ ଗାଇମି ପହଁତିଆ ସେ ସହଲା ସକାଳ ପୁଆ ଲେଖେଟା 4-5 ବଜେ ଅଢେ 3 ହେଇଯିବା ମତେ ଯେତେବେଳେ ବରାତି ବାହାରସି ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ଦାର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ସର ପଡିଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛ ଆର ଭଲ ଗାଇବ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କରବ ମତେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଗାଇସ ବୋଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଭାବି ଏତକି ବଢିଆ ଗାଉଛ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଦିଆ ନାଇଁ ଯାଉଥାଏ କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲି କହିଲେ আর খুশি লাগছে যে সেই মঞ্চরে আরো বর্ষ মুই গোটে অর্গানাইজর হিসাবে সেনে সুযোগ পাইଥିଲି এতকি ডেভেলপমেন্ট মোর 1 ইয়ার ভিতরে ହେଇଥିଲା তো ସେ ବରପାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଯେନ୍ କମିଟି ଅଛେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ କେନ୍ତା ଇହାନି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି বরপালি শীতল ষষ্ঠী সাথে বহুত বঢ়িয়া সম্পর্ক বোধে মুই 10-11-12 বর্ষ সে জায়গায় কার্যক্রম করথিবি বিভিন্ন ওয়েরে তো তাঙ্কর সাথে মোর অতঃপ্রত সম্পর্ক সেনে যেন মানে ବି ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲେ ବହୁ ଜଣ ତ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲେ ନ ସେ ନାଗିଆ ମାନେ ଆଗ ଡାକୁଥିଲେ ଆମକୁ ଏବେ ନୂଆ କମିଟି ଆସୁଛେ ମଝିରେ ଏବେ ବି ଯିବାର ଆବାର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ବଡ଼ ଗୀତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ସେ କ୍ରିଟିସିଜମ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଲେ ଆଉ ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ଦିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେର କେମିତି ଜାଗା ବନେଇ ସାରିଲେନ ଇହାଦେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାୟକ ମୁଁ ଭଜନରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଲେଖାଲୁଖି ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଟି ପାଣି ପବନ କେ ନେଇକରି ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ତା ଟାଇମ ଚାଲିଥିସି ସେ ଟାଇମରେ ଖାପ ଖାଇବାର ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଗୀତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବନାବାର ଲାଗି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାଇଁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଲାଗି ସେ ଗୀତକୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେନ୍ଟା ମତେ ଆଜ ବି ଖରାପ ଲାଗସି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନାଇଁ କହେ ଯେ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେନ୍ତା କିଛି ଗୀତ ନାଇଁ ଥାଏ ମୁଁ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହିବାରେ ଚାହିଁବି ମୁଇଁ ସେଇ ଟାଇପର ଗୀତର ଫରରେ କେବେ ନାଇଁ ଥାଇ କେବେ ବି ନାଇଁ ମୋର କଥା କହୁଛେ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଗାଇଛେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମତେ ନାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ କେହି ନାଇଁ ଭାବି କେନ୍ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ ଖାଲି ଦେଖୁন বহু জন গীত সঙ্গীত কে নেইকরি মানে মতব্যক্ত করবারটা গোটে ফিল্মরে মনে কর গোটে ফিল্মরে সিকোয়েন্স দরকার হচ্ছে ফিল্মটা অলগা হচ্ছে ফিল্মরে আমি আপন দেখিথিবে রাম তেরি গঙ্গা মেলি সে ভিতরে গোটে মাটে গোটে ছুয়াকে মানে স্তন্যপান করবার গোটে দেখা হয়েছে তাকে সেন্সর পরমিশন দেলা কি নাই কা করে দেলা কারণ সে গীতরে সেটা জরুরি ଥିଲା গোটে মা গোটে ছুয়ার খাইবারটা কিছু খারাপ নুহে কিন্তু কিছু লোক থিবে যে সেটাকে অশ্লীলতা যদি আখ্যা দেবে তাহলে দুর্ভাগ্য কারণ আছে তো হেনতা আমি গীত বনালা বেলে আপন যাইথিবে বেঙ্গালোর আড়ে যাইথিবে সেনা 2টা ইডলি খাইবার লাগতেছ তো 2 শব্দ লগাবার কারণ আছে সেটাকে যদি হেটার্স কহবে যে তুমি খারাপ গীত বনাইছ বলে সেনা কিছু কহবার না কিন্তু যে মানে বুঝি পারছন যেনটা কি পপু পম্পম মুই তো বহুত রেসপেক্ট করমি সে বঢ়িয়া সুন্দর ব্যাখ্যা করদিলে ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ଏଇଟା କହୁଛି ବୋଲି 2 ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଶୁଭ ଲାଭ ଲେଖସୁଁ ଆମେ ହେଲା ଯାହା ବି କହିଲେ ରାମ ରାମ ବୋଲସୁଁ ହେଲା ତ ତେଣୁ ସେ ଆମେ କଲା ବେଲେ କାହିଁକି ଗାଇଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାୟକି ଅନୁସାରେ ପଳେଇ ଆସି ତା ହିସାବରେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର ସେ ହଉଛନ୍ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ଦାସ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସର ସେ କାଣା ମାନେ ଭାବିକି କିନ୍ତୁ ସେଟାକି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ବୋଲେ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ସୋଚ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ କିଛି ଗୀତ ଯେନ୍ତା କି ସବୁ ଘର ଜୀବୁରେ ଲବ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବନାଲି
ହେଲା କିନ୍ତୁ କଥା ହେସି କି ଆପଣ ଲୋକ କେହେଲେ ମନା କରିଦେଲେ ମାନେ ହେଟା ପୁରା କହୁଛେ ମାନେ ମୁଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଗୀତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଞ୍ଝାଲ ବିହାର ଗୀତ, ଏଇଟା ସପନ ଦା କଲେକ୍ସନ କରିକି ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଲି ପହଲା ସବୁ ଘର ଯିବୁରେ ଲବ କେଉଟ ଘର ନାହିଁ କେଉଟେ ମାଝି ଠକି ଦେବା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ କରାହେଲା ମତେ ସ୍ପେସିଆଲି ବହୁତ ଜଣ ଫୋନ କର ଏନ୍ତା ବି ହେଇଛି ଯେ ମୁଇଁ ମାନେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ବି କରିଦେଲି ମୋବାଇଲ, ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ସେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲା ଲେଖା କରନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ଘରର ମୌଳିକତା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ, ତାପରେ ତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଲେ ଯେମିତି ଲାଗି ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ସରି କହିବାର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବନାଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ମୁଇଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ଦଳ ଗାଇଛୁ, ସେଟା ମୁଇଁ ସେଥିରେ କଲି ଯେତେ ଘର ଯିବୁରେ ଲବ କେଉଟ ଘରର ତଲେ, ସେ ଗୀତ କରିକି କଲି। ଏବଂ ଏବେ ଏପ୍ରିସିଏସନ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ନାଇଁ କହୁନ, ବହୁତ ଜଣ ଜାଣି ନାଇଥି ଯେ କେଉଟ ଘରର କପଡାର ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ ହେସି। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରସି। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଆପଣ ଚଲେଇଦେଲେ, ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହସି ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରସି, ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଲାଗି ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆମକୁ କେହି ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଦଉନାହିଁ। ତ ମୁଇଁ ଚାହେଁସି ମୁଇଁ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପାରମି ଅଲଗା ଜନେକେ, ତ ସେନେ ମୁଇଁ ନିଜକେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରସି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଲାଗି। ଯେନ୍ତା କି ବହୁତ ଜଣ ମତେ ଏଇଟା ବି କହସନ୍ ଯେ ତୁଇ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗର ବା ଯେନ୍ ମାନେ ନୋନ୍ ସିଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗେ ତୁଇ ନାଇଁ ଗାଇବାର ବୋଲି ହୁଏତ ତୋର ଗୀତ ନାଇଁ ଚଲବାର, ନହେଲେ তোর গীত ବହୁତ বঢ়িয়া লাগছি, যদি গীত তুই বহুত মানে নন সিঙ্গর উড়ে দিয়ে তু ভাল লাগিতা। কিন্তু মোর উদ্দেশ্য এন্তা নাই, মোর উদ্দেশ্য থিসি এন্তা জনে গীত গাও যেন্তা কি সে আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তেণু মুই ସବୁବେଳେ চেষ্টা করছি নূয়া করবার লাগি। এবং ভয়েস অফ সুবর্ণপুর করবার भी এজেন্ডা হচ্ছে যে মুই সুবর্ণপুরর কিছু ট্যালেন্টস মানকর সাথে কথা লাগি পারমি, কিছু ট্যালেন্টস কে মোর সাথে সামিল করি পারমি, কিছু ট্যালেন্টস কে সুযোগ দেই পারমি, কিছু ট্যালেন্টস নু কিছু শিখি भी পারমি। इतलिए मुझे वॉइस ऑफ सुवर्णपुर करथिल। किंतु देखबार लागि मिलला जे जेहेतु आमे पश्चिम ओडिसा रे प्रतिनिधित्व कला एके करूछु, पश्चिम ओडिसा रे सब जिल्ला रु सेतरे आसी बसी, जेटा कि बहुत जन सुवर्णपुर जिल्ला बड़ बड़ एमिनेंस माने सेटा कि टिके विरोध कले, माने विरोध तो नाही करी टिके खटकिला लेखे लागला। तेनु मुई 5 नंबर बछर रे वॉइस ऑफ सुवर्णपुर के बंद कर देली। আর ইথর পহলা থর লাগি ভয়েস অফ সম্বলপুরি গুটে আমরা আরম্ভ করি। সেটা সরিগলা না? হ্যাঁ, সিজন 1 কমপ্লিট হইগলা না। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଇଥିରେ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଏସ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଥିଲେ କରାହେଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଇଲେ ଖାଲି ଆମେ ଭାବି ଦେସୁ ଯେ ଆମ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ଭାବି ଦେସୁ। ବହୁତ ଜଣ ହେନ୍ତା କରସନ୍, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବି ମାରସନ୍ ତମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲେ ତ କିଛି ଜାଗଡ଼ କେନ୍ତା ହେଟୁଡୁ ଏନ୍ତା କରିଦେସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ରିଦିମରେ କାଣା ଅଛି, କାଣା ମିଠାସ ଅଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍। ରସରକେଲି କାଣା, ମାଇଲା ଜୋଡ କାଣା, ଭୋଜନିଆ କାଣା, ଲୋରି ଗୀତ କେନ୍ତା ହବାର କଥା ନାଇଁ ଜାଣି ପାରନ୍। ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି, ଯେନ୍ ସୋନପୁରରୁ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେନେ ଦିନେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବି ଜାଣିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଏସ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲୁ, ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୀତ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି କଲୁ, ଯେନ୍ତା କି ଆଗାମୀ ପିଢି ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯଦି କିଶୋର କୁମାର ନାଇଟ କରିପାରୁଛୁ, ରଫି ନାଇଟ କରିପାରୁଛୁ, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଇଟ ଏନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ହେଇପାରବା ବୋଲି ଆମେ ଭଏସ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି କଲୁ। ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାବଦରେ କହିବେ ଟିକେ, କେନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ କେନ୍ତା ରହିଲା? ଭଏସ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ସେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାର ବି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସିକିରି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ସୋନପୁରରେ ହେଇଥିଲା, ସୋନପୁରର ଟାଉନ ହଲ ରେ ହେଇଥିଲା। ସିଜିନ୍ 1 ହେଇଛେ, ଦେଖମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି করবার চেষ্টা চালিছে, আগামী দিନରେ চেষ্টা করুন। বঢ়িয়া লাগবা। ফকির পটনায়ক আইয়াକୁ ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନବାରି ହାଦି, ତ ତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା ପ୍ରକୃତରେ କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଜଣେ ଗାଉଛେ ଆଉ ଯଦି ସେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନାଇଁ ଜାନି, ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇବାଟା ବେକାର ଲେଖା ଲାଗସି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଫଲ ବୋଧେ ଆମେ ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପଢବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରବା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରବା ସେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୀତ ନାଇଁ ବନେ। ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ବନେଇଛନ୍, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ନେଇକରି ଗୀତ ବନେଇଛନ୍, ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନା ଧର୍ମୀ ଗୀତ ବନେଇଛନ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଏସେଟ ଥିଲା
जे संबलपुरी गीत रे क्लासिकल टच केंता दिया जासी सेटा फकीर पटनायक करनु आमे माने समस्ते सिखबार कथा जानबार कथा तेनु फकीर पटनायक को गुटे आजिर पीढ़ी रो कलाकार आमे माने स्पेशली समस्ते जेन माने भी अछु आमे समस्ते ताकर गीत सुनबार कथा ताहले जानि पारमा जे संबलपुरी किन डेप्थ रे आगुरु कंपोजिशन सब होतला। आपणकर पाखे गोटे बड़ महोत्सव हेसी पापक्ष महोत्सव तार बाबद किछि कहबे? आज विश्व पड़सी सबु घर जीवुल रे लवर शूटिंग सेट सेने जेन मानकर ना से माने प्रोड्यूस प्रकृत रे करि नै थान किंतु मु ताको प्रोड्यूसर भाबे रखसी बिकॉज़ हमर जोड़ी जम्मू देला से माने होजन जने हला नवजीवन पंडा और जने सरोज पुरोहित तो सेने टॉपिक पड़ला जे आमे गोटे महोत्सव करता गे मुई ताको कहितली जे आमे मिसिक गोटे मीटिंग करू आ मीटिंग कला परे गोटे महोत्सव करमा जदि केही किछि नै देबे बोले मुई मोर आडो सपोर्ट करमे करमा सेनु गोटे आंदोलन स्टार्ट हेतला एवं खुशी लागसी आमे पहला 6-7 जन सभा करथिलु धीरे धीरे स्वतःस्फूर्त भावे आमे 400-500 मेंबर हेतिलु इटा केबरो स्टार्ट कर दिले दा प्राय 5-6 वर्ष हे गला बोधे गत वर्ष 4 कि 5 नंबर हेतिला तेनु सेनु महोत्सव आरंभ हेतिला मोर गुटे एक्चुअली जने तो केहनी जिनिस के करि ना पारो कि इतार लागि हि जे बोलबाटे भूल किंतु मोर मन भितरे गुटे स्पृहा थिला एबे भी अछि जे पर्यटन स्थली केनता विकास हे पारो स्पेशली मु जेहेतु सुवर्णपुर रे जन्म हे जाय मु चेष्टा करछि सुवर्णपुर रो पर्यटन विकास हवा केनता करी तो लोग पीठके एते बेले जानसन जेते बेले सेनिके लोग भूली आसन पापक्ष के बहुत जन नाही है जेतकी जानबार कथा जदि पूर्व ओडिसा रे हेतिता बोले पापक्ष के लोग बहुत आसुति पर्यटन माने किंतु दुख लागसी पर्यटन रो मान्यता भी नहीं मिली थे कोला वर्ष बोधे पर्यटन स्थली मान्यता मिलला तो दुर्भाग्य लेखा लागसी तो इते केनता करी ही पारवा तो सेनु मुई भाबली जे गुटे जदि नाच गीत हेबा बोले आमे महोत्सव जदि करमु सेनिके गुटे टीम टे किए सुंदरगढ़ आइबा किए कलाहांडी नु आइबा बोले से माने जानबे जे पापक्ष काना जे गुटे दिन इंता आसीतिले राजा इन पापक्ष हेदिला बोली जागा पापक्ष बोली कहस तो सेटने सेनर संगे लिंक होचे का चोरदा मंदिर बोले सेंता चोरदा रो लोग मान को भी सेने गुटे ट्रस्ट जे सेमान को भी भर्ती करी चेष्टा करी मां चोरदे महोत्सव करबानी आर एबे खुशी लागसी एबे गोटे पर्यटन स्थली अछि आपन को भी केते बोले मु रिक्वेस्ट करमी जे संबलपुर जिल्ला एवं सुवर्णपुर जिल्ला रो सीमा रे गोटे जगह अछि सेना होछि देउलझरी जेनटा आज भी केही नै जानि देउलझरी बोले समस्त भावसन की माने अनुगुल जिल्ला रो आठमलिक थाना जन अछि देउलझरी की भावसन किंतु सुवर्णपुर जिल्ला संबलपुर जिल्ला रो पर्यटन रे गोटे बहुत बड़ पीठ अछि देउलझरी ना संबलपुर जिल्ला लोग जानि जन ना सोनपुर जिल्ला लोग जानि जेन माने भी जानि जन इटा से पर्यटन रो मान्यता केनता पाबा नै घाटी हेबा के तो आमे चेष्टा करू काना करमा ने आमे सेने जाइगुरी गोटे देउलझरी महोत्सव सुवर्ण संबल आमे ना देइछु से महोत्सव रो ना सुवर्ण संबल देउलझरी एपण आपन खुशी हेबे जे जेतेले आरंभ करू आमे तो खुशी लागसी जे जेतेले सेनिके विधायक अतिथि रे आसीतिले पद्मनाभ बेहरा तत्कालीन विधायक से निजे ताकर वक्तव्य रे कहले जे देउलझरी गोटे एडे सुंदर जगह अछि एतकी बढ़िया जगह अछि ना इनर लोग मते केबे खबर देजन ना मु केबे जानि जे मोर निर्वाचन मंडली रे एटा अछि ताकर पैसा भी किछि से देजन किंतु सोर्स गुरु आसी जी बाकी से निजे नै जानि जे एडे सुंदर जगह अछि एवं खुशी लागसी एबे सुवर्ण संबल देउलझरी के बहुत जन आसु तो खुशी लागसी जे आज सुवर्ण संबल देउलझरी के समस्त प्राधान्य दोजन एवं आपनकर माध्यम रे जदी सुनी पारबे बोले दुई जन जेहेतु एका माने हमर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छे जने संबलपुर सांसद जे भारत वर्षर जने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व कहा जाई पारे ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एवं ई साइड रे जे अछन से होचन सांसद संगीता कुमारी सिंधु महोदय एवं दुई आडर विधायक जने गुटे आड अछन वर्षियन हमर प्रसन्न आचार्य एवं ई साइड रे विधानसभा रे जे अछन से होचन रघुनाथ जगदला ई माने जदी चारे मिसी करी घा केबे जदि आसिकरी देउलझरी बुली आते ताहले पर्यटन रो गुटे नवा धारा सृष्टि हेता एवं देउलझरी के घरे घरे लोग जाइबा तो दादा हमर यार जेन पर्यटन स्थली माने रही होजी, तो सेटा हमर लोग मान करी भूले तार जेन डेवलप नहीं परबार।
लोक मानकर भूल कहा जिबा बोले भी भूल हवा इतरे प्रशासन रो भी टिके हस्तक्षेप जरूरी अछि। तो आमे से कथा कि फेर पलम आदा पापक्ष महोत्सव उपरे तो जेन पापक्ष जगहटा अछि तार पौराणिक कथा काना दा टी कहबे सेटा सेटा गोटे बहुत बड़ इतिहास है सेटा कहले गोटे स्टोरी हि जिबा जेतेबेले द्वितीय नंग भीमदेव आसले ताको से टाइम रे कहसन जे से बाती कले पुक पडुदला तो से टाइम रे से रोग के जहा रोग कहा जाय पारे कि जखमा बोलसन के आ काना बोलसन तो ताको माने होय तो इंस्ट्रक्शन हे पारे स्वप्नादेश हे पारे इटा कोनोसी लिखित कथा नै न इटा लोक कथा अछि से 10 योजन रे गोटे मंदिर बने बने आसले आउ जेतेबेले संगम पीठ हमर सोनपुर के पहुंचले से बाट बणा हेकरी जाइकरी पले गले हमर बैद्यनाथ रे गोटे मंदिर बनाले तापर से जेतेबेले जानले फेर बैक करी जेतेबेले फेर गोटे 10 योजन गोटे पहुंचले जेन्ने से गाधले जेन्ने रहले से राती रे से गा के रहला बोली कहा जाय से एवं सेने गाधला परे देखले जे ताकर वोमिटिंग रे आउ पुक नै पड़बा तो से जेन जगह रे गाधले आ पाप क्षय हला बोली से जाके पाप क्षय घाट बोली कहा जाय से एवं ताको स्वप्नादेश जेन हला सेनो स्ट्रेट देइकरी से चौरदा ठाने गोटे मंदिर बनैथिले सेटा बहुत बड़ कथा हवा सेने कपिलेश्वर बाबा कपिलेश्वर कर मंदिर सेनो जेतले से गले सेने बाबा कपिलेश्वर कर मंदिर प्रतिष्ठा कले एवं गोटे शिव मंदिर भी से जगह रे बनला इटा होचे तार लोक कथा लोक परंपरा कहा जायसी चंदन मखा गां चौरदा जेने बाबा कपिलेश्वर रहले फूल मखा गां फूलमुठी राजा सब व्यवस्था करी गले शंख बजा गां सकरा जब धान देवार गां होचे जबदा भोड़ार घर जेने अच्छे से घर होचे भोड़ार एवं जेने माने फूल डेली आन देवे से गां हला फूलमुठी एंता करी राजा गां माने तैयारी करी कले जेंतार उदाहरण आज भी हमें देखवा ले पाएसु एवं ताकर भूमिका हेंता एका अच्छे जेंता से मंदिर के से माने से सेवा माने करी आसु आर गोटे कथा सुनबार के मिलसी दादा जेन पापक्ष नु गोटे जेन गज अछि से भितरु टोढे माने छिंगली ना पारन बोली करी तार ऊपर आपण काना कहबे हेंता तो मुई केबे अनुभव नै करी बाकी आगरु कहन एंता जे एबे सेटा के टिके वाइडर कर दिया हला न आगो छोटे पार्ट थिला जेडे मोटा हेतिवा बोले भी से गोली जाउतला आर जे गोलुतला ताके बोलो तोर पाप नै न बोलो आर जेन माने गोली नै परुदे ताके तुई पापी हो बोलो मजा करो एटा ता तो किछि नै थिवा मोर हिसाब आपनकर जीवन रे पाइतबार गोटे बड़ सम्मान केनु पाइतिले सेरा कहबे केहनी सम्मान बड़ नहे कि केहनी सम्मान छोट नहे सबु सम्मान के गोटे कलाकार लागि बहुत बड़ जिंस लागसी जेंता मुई आपन को पहला न कहउतली गोटे समय थिला जेतेबेले हमें स्वर्गत अरविंद मुरलीकर घर के जाइतिनो एवं घरे जेतेबेले मानपत्र देखुतिलु आमे सर्टिफिकेट टे पाएमु किनि बोली गुटे हमकु गुटे लागे केबे जदि आपन सुयोग मिलबा आपन को आमंत्रण करबी मुई मोर घर के आजी घरे सम्मान बहुत सम्मान मुई पाई जे हमर अंचल रो पाखर अंचल रो बहुत सम्मान पाइबार संगे नेशनल लेवल रो भी बहुत सम्मान पाई जे राज्यपाल कोठारो भी समर्थित हबार सौभाग्य अर्जन करि छै तार संगे लोककला सम्मान ओडिसा सरकार कर तरफ भी पाई छै एंता बहुत गुडे सम्मान पाई छै एवं इजेडसीसी एंड इजेडसीसी माध्यम रे जाई भारत वर्षर विभिन्न प्रांतर मुई विभिन्न बड़ बड़ व्यक्तित्वंकर हाथु समर्थित हबार सौभाग्य अर्जन करि छै हमें पद्मश्री शाश्वत कुमार त्रिपाठी केबे देखबार के प्रायम इटा मोर हिसाबे इटा तो पचरो जदे भी मते भल लागो जे तार कारण होचे मु सेतकी योग्य जिसके निज मुहे करि पानाता आ बहुत जन छन जिन माने अपेक्षा अछन हमर से बयस भी नुए आसे काम करबार बहुत अछि किछि दरकार नै काम करते चलो हला काम करि करि चलमा फल के आशा करबार लागे भल होसे आपण संगीत जगत रे थाई करी केंति करी गुटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलबार के पसंद करले 2000 मसियार कथा जेतेबेले मुई बरगड रे रहउतली मुई अल्फा कोचिंग रे पढुतली तो से टाइम रे मोर साइंस मुई स्ट्रीम रे थिली मोर करियर मुई माने भल नै हेबो जेतेले गा के रिटर्न कली बोले गा रे मुई गुटे कोचिंग सेंटर आरंभ करथिली कोचिंग सेंटर रा ना थिला ओम कोचिंग मुई मोर संगे जेतु मुई से टाइम रे छुआटे थिली कोचिंग कले मोनी के पढी ना आसन बोली मुई जनकर सहयोग नै दिली सेटा हला बड़ भाई द्वारिकानाथ साहू ताकर साथे मिसिकरी आमे गोटे कोचिंग सेंटर आरंभ करथिलु दादा जदियो तार राष्ट्रपति थिले प्रधानमंत्री नि थिली तेनु आमे कोचिंग करबार गोटे अनुभूति हमर थिला तो से टाइम रे मुई सब बेले
সেটা চলালা পরে 2-3 ବର୍ଷ ପରେ তারপরে দ্বারিকা দা যেତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସେ ଆଉ ନାଇଁ ଆସିଲେ এবং মুই ବି ଯେତେବେଳେ +3 କଲି +3 ବେଲେ ଆଉ মোর কোচিং সেন্টার কে ଯିବାର আসবার বন্ধ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲି ବୋଲେ এবং 2003 ରୁ মোর କ୍ୟାରିୟର ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସମୟ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ପଢାପଢି ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା ମୂଳରୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ବାପା ମତେ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେ ହେତାକେ ବୋଲି ଭାବେ ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ଜଣେ ଅପା ଆମର ବିନକାକେ ଯାଉଥିଲେ ଗୀତା ଅପା ବୋଲି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଘାଏ ଛାଡି ଯାଏ ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିନକାକେ ଯାଏ ତ ସେନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଦିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଏବଂ ଆସିକିରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମତେ ଭଲ ଲାଗছে नो ୱାର୍ଡ ଆକ୍ସନ କଥା ନୁହେଁ କାମ କର এবং ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ନିଜକେ ଘଟ ପିଟିଛନ୍ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଯଦି ଭଗବାନ ତୁଇ ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମୁଇଁ ମୋର ଭଗବାନକେ ଚିହ୍ନି ଯେ ତୁଇ ତୋର ଭଗବାନକେ ଚିହ୍ନି ନୁହେଁ ପାରୁ ଏନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ତ ମୋର ଦିହେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିଗଲା ମୁଇଁ ट्राए कली जे गोटे फैक्ट्री तैयारी करमा जेने आगामी भविष्यतर योद्धा माने बाहरबे तेणु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र प्रतिष्ठा करथिली यहाँ केनता चली बहुत बढ़िया चली केते रु केते क्लास तक अछि हमर अछि प्री प्राइमरी रु क्लास 8 जाग अछि प्राय 200 छात्र छात्री पढुछन एवं ई वर्ष तार 15 नंबर बचर भी होचे एवं हमें प्रति बचर फेब्रुआरी 21 रे वार्षिक उत्सव करसु दिव्य जननीकर जन्मदिन रे आ जदि जेन माने भी जुड़बा ले चाहबे हमर स्कूल के भी बुली आसी पारबे सेलेडी मोर गा रे झारपड़ा थाने स्कूल टा अछि पूरा भव्य सुंदर परिवेश रे मांकर आविर्भाव से नहीं जे पूरा आश्रम कहा जाय पारे सेरा चली छै सेटा अपन सेवा मनोभाव रे करिजो सुनुन कोनोसी भी कार्य जेतले करा जायसी सेरा सेवा ही थिसी এবং সেবা যদি নাই থিবা বলে সেটা লং লাস্টিং কেবে নাই তেনো স্কুল তো গোটে অবভিয়াসলি সেবা কোয়া ଯିବା এবং সেটা প্রাইভেট স্কুল নহে কি সেটা মোর স্কুল নহে সেটা হচ্ছে মা কর স্কুল শ্রী অরবিন্দ স্কুল যেনে মা শ্রী অরবিন্দ হউজন মুখ্য মুই গোটে সেনর ম্যানেজিং ট্রাস্টি মা মতে দায়িত্ব দিছন সেবা করবা লাগি তেনো মুই সেনর হেড নহে হেড মা সেনো হস্টেল সুবিধা भी रही है নাই হস্টেল নহে হয় एक्चुअली बाउंड्री टिके নাই ন ভবিষ্যতরে কিন্তু সেটা हॉस्टेल तो कुआ जाय नै पारे सेटा भविष्य रे गोटे आश्रम ई स्वप्न अछि सबु रहला ताकर आशीर्वाद ऊपर मां चाहले सेटा ही परबा शाश्वत दांकर संगीत दुनिया रो फैमिली के छाड़ी करी तांकर पारिवारिक फैमिली बाबद रे टिके कहबे मुई मोर परिवार के बहुत भल पाइसी एवं परिवार रो जेतकी कर्तव्य करवार कथा भी करवार ले चेष्टा करसी तार बाहर संगीत जगत के भी जेतकी भी जाई जाए बहुत जन मते कहिजन जे तुई जदी आसी कटक रे कि भुवनेश्वर रे रहतु हमर समसामयिक कलाकार जे माने किछि आके भी जाइजन समान भी कहिजन जे तो भुवनेश्वर रे रहतो बोले भलता एंता भी जन मोर मुई इने कहवा ले भी चाहे मोर जन बहुत क्लोज होजन विदुस्मिता से मते थरे कहले मते जदी केते बेले भी तुम स्कोप लाइक कहबो बोले है तुमर गां रे थेक ने तो भुवनेश्वर आबो रहबो तापर मोर से कथा लागबो बोली कहले तर कारण होजे प्रोफेशनली तो इनके नायले नै हो बोलसन सेत्रा किछि कांसर सद भी ही पारे किंतु जेहेतु मैं घरे गुटे पिला आ मोर पांचटा भौणी मोर पडनानी वीर महाराजपुर रे मैरिज करिजन भारती ताकर ना ताकर हस्बैंड मोर मार्कंड मिश्र 2 नंबर नानी भालिया मुंडा रे मैरिज करिजन ताकर ना प्रतिमा त्रिपाठी ताकर हस्बैंड अक्षय मिश्र 3 नंबर नानी जी अच्छे से हमर जोई होजन प्रसन्न कुमार रथ एवं मोर नानी जी अछन से होजन सचिप्रिया त्रिपाठी आउ मोर भौणी जोई जी अछन स्वस्तिक नायक आउ मोर बहन होचे सुप्रिया त्रिपाठी तार संगे मोर मिसेस होजन मधुमिता परमगुरु जना आईनजीवी आउ मोर झियो होचे आराध्या त्रिपाठी वो होचे सप्तक बापांकर विषय आपन बहुत कथा लागले न बापा हुजन जने विशिष्ट शिक्षाविद और जने फेवरेट टीचर कहा जाय पारे से हुजन लंबोदर त्रिपाठी
ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡମାଷ୍ଟର ଏବଂ ମୋର ମା ହଉଛନ୍ ଶାନ୍ତିଲତା ତ୍ରିପାଠୀ। ଇଟା ହଉଛି ଓଭରାଲି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକେଜ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ପୁରାପୁରି ଆରେଞ୍ଜ, ପିଓରଲି ଆରେଞ୍ଜ। ବାକି ସେଇମାନେ ଜଷ୍ଟ ସୋନପୁର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋର କଥା ପଡିଲା, ବିହାଘର ହେଇଗଲା। ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଗ୍ରୁପଟା କେବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେନ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇହାଦେ? ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଆରମ୍ଭର ପଛାଡେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାନ ଅଛେ। ନା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିଲି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ଗଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ବାହାରକେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଇଁ ଫୋକ୍ ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ, ସତ କଥା କହିବି ବୋଲେ ମୁଇଁ ମେଲୋଡିରୁ ମୋର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଏ। ଦାଦା ତ ଏନ୍ତା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଲକେଇ ରସରକେଲି ଥିସି, ଯେନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୋର ସ୍ପୃହା ଥିଲା ବା ମୁଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଭଜନ କଳାକାର ହେବାର୍, ଭଜନ ଲେଖମି ଏନ୍ତା ଭାବିଥିଲି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ପାଖକେ ଗଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେରିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିଲି, 2 ଜଣ ମୋର ପାଖେ ହାରମୋନିୟମ ଭଡା ଲାଗି ଆଇଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଡ ଭାଇ ଆମର ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌର ଦା ହେଲା। ତ 2 ଜଣ ହାରମୋନିୟମ ଭଡା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ, ମତେ ଜଣେ କହିଲା ଏଇଟାକୁ ହାରମୋନିୟମ ନାଇଁ ଦେବୁ, ତ ହାରମୋନିୟମ ଯଦି ଦେବୁ ତୁଇ କାଁ କରି ନାଇଁ ଯିବୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ସେମାନେ କେଲକାଟା ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ଗାଇ ସାରିଥିଲି, ଯାଇକି ଗାଉଥିଲି। ତ ହାରମୋନିୟମ ଭଡା ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ମୁଇଁ ସେନୁ ଗଲି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କେଲକାଟା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କଲି। ଫୋକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲି, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫୋକ୍ ପ୍ରତି ବଢି ଚାଲିଲା। ତ ମୁଇଁ କାଁ କଲି, ଯେନ୍ ମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ଆମର ଆସିକରି ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲି କେନ୍ତା ଫୋକ୍ করবে ସମସ୍ତେ। ଯେନ୍ ଡାନ୍ସର ଥିଲେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ତାହାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଇଲ ବନା ହେଲା। ବାଇଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନା ଦେବାର ଥିଲା, ମୋର ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ନାଇଁ ଥାଇ, କାଁ ନା ଦେବି ଯେ ବି ଘାଇକର ଲାଗି ଭାବି ନାଇଁ ପାରିଲି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଦଉଥିଲା ରୁମକୁ ଝୁମାନା। ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋ ଦଉଥିଲା, ସେ ଟିଭିର ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା, ମୁଇଁ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଲେଖିଦେଲି। ବୋଧେ ଇ ଟିଭିରେ ଦଉଥିଲା, ହଁ ଆଗର। ତ ସେ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ନାଁରେ ଏଥର ରେଜିଷ୍ଟର କଲି। ନାଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତା। ବଢିଆ। ଜଣେ 2 ଜଣ ମତେ କହିଲେ ଯେ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ନାଇଁ ଦେଇକିରି ତୁଇ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଦେଇଥି ତୁ, ଏନ୍ତା ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୀତ ଶୁଣିଲି, ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଅଛେ, ତାପରେ ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଅଛି। ଜି ଥିଲା ଜିପ୍କା ଆରୁ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଭିତରେ କାଣା ଫରକ ଅଛି? ଜି ଥିଲେ ଜିପ୍କା ହଉଛି ମୋର ମାନେ ମୋର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଗ୍ରୁପ, ଯେନ୍ଟା କି ମଡର୍ନ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ के प्राधान्य देसो, जेंटा में ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाउछे। ଏବଂ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ମୋର ଲୋକଗୀତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସେବା କରସି। ଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜିଥିଲେ ଜିପ୍କା ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରେ ଟିକେ କହି ନାଇଁ ଜାନ, କିଏ ଜିଥିଲେ ଜୀବନ ବୋଲ ଦେସନ୍, କିଏ ଜିଥିଲେ ଜୀବିକ ବୋଲ ଦେସନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ जेटी जे शाश्वत मेलोडी बोलबार आरंभ कलु, जे सबे कहि पारबे जानि पारबे। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକ୍ ଗୀତ ଗାବାର୍ କେ ଭଲ ଲାଗସି କି ମେଲୋଡି ଗୀତ ଗାବାର୍ କେ ଭଲ ଲାଗସି? देखो मुई दृढ़ कंठरे कहवा ले चाहमी जे मुई दुही फील्ड रे काम करसे। मोर लागे दुही फील्ड समान। मुई बहुते समालोचना आलोचना भितरे शामिल हेसी। बहुत जन जेन माने खाली फोक करतेसन, समान मेलोडी के ऑब्वियसली बाउनीबे ही बाउनीबे, आ जेन माने मेलोडी करतबे समान फोक के बाउनीबे ही बाउनीबे। किंतु दुही तर स्वतंत्रता अछि। किंतु मुई कहवा ले चाहमी जे आगु जेनता गुटे जनजीवन आरंभ जेते बेले हला, आमे सार्ट पैंट भी नहीं पिंधुते, बलकड़ पिंधुतला बोलतेना, पतर छाली पिंधुतला बोलतेना, धीरे धीरे पैंट सार्ट पिंधला, मॉडर्नाइजेशन हला। हेंता लोकगीत लोक संस्कृति होजे हमर परिचय। जदि आमे गोटे कंपोजिशन करसु, ताहले चलनटा केनता थिसी, रसरकेली चलन थिबा, बजनिया थिबा, ताहले घुमरा थिबा, नाहले माला जड़ थिबा, तो सेनु ही संगीत आसुची। तेनु लोक संस्कृति लोक कल्चर रो ही मॉडर्न रो जनरेशन। किंतु जनरेशन अनुसार आमे कहमा हमर कथा लागमा जे आमे फोक रो कथा कहमा, हमकु ए देखे नोड़ा घर रे रह बोले कि रहमा पक्का करते तो करमा। हेंता संस्कृति बदली चली छी। तेनु सेटा के हमकु से जनरेशन से बचबा ले पड़वा ही पड़वा। इटा हला कथा, जेनेरेशन देखि करी काम करवा ले पड़वा। एवं मुई दुही ताके भल पाएसी। मते जेते बेले जेन सुजोग मिलसी मु सेटा करसी, आउ जस्टिस देवा ले चेष्टा करसी। लोग केते ग्रहण कले ना कले सेटा तो माने दर्शक ही कहि पारबे। ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବାର ସାଙ୍ଗେ
ଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରାମା ବି ଶୁନିଛ ଆପଣ ଲେକ୍ସନ୍ ତ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ତାର ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନାଇଁ ମିଲବାର। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଲେଖିଥିଲି ହସେ ରାଜନୀତି ଫସେ ଜନତା, আর ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଲେଖିଥିଲି ବାଉରୀର ପୁଅ। ତ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଯୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି କରିଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ନାଇଁ ମିଲବାର, ଏବେ ଡ୍ରାମା ଲେଖି ନାଇଁ ହେବାର, ଟାଇମ ନାଇଁ ହେବାର। ଆଉ ବାଉରୀର ପୁଅ କେ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଥିଲା ବାଉରୀ। ସେଟା ବି ମୁଁ ଯଦିଓ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ମୁଇଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାନଭଞ୍ଜନ ମାନଦା, ଆମର ମାନ ବରେଇ ଦା ବିନକାର। ତ ତାରପରେ ଆଉ ଡ୍ରାମା ଲେଖା ଲୁକି ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ପହଲା ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କେନ୍ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ତାର ନାଁ କାଣା କହିବେ? ମୋର ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ଯେ ନେଇଥିଲା ମୁଇଁ ନିଜେ ବାହାରିଲାଟା ସେଟା ହଉଛି ଖଟଖସରା କ୍ୟାସେଟରେ ମୁଇଁ କରିଥିଲି। ଦାଦା ଆଉ ସେଟା କେତେ ମସିହା ତ ପୁରା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାଇଁ ପଡେ, ମତେ ଲାଗୁଛି 2007-8 ବୋଧେ ହେବା। ଆଉ ସେଟା ବିନକାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ମୁଇଁ ଆଉ ବିଦୁ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ସୁଟିଂ ଟା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଥେ। ମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହଉଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଧରଲେ ଗୋଟେ ରସିର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣବ, ତାକେ ଘିଚବ, ସେଟା ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଥିଲା। আর মতে ঘাকর লাগে এন্তা লাগলা যে নাই রে বুয়ার এই ধন্দারে নাই পসে বলি। দাদা আর মুই আর সেদিন শুটিং কে বেশি গুরুত্ব নাই দে। আর বাই চান্সলি মতে বহুত বাধ্য কলে বলি সରୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଭି ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ହିଁ ଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯୋଚିବେ। ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ସେଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଡାକୁଛି ଆ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି। ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ ଯେନେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ମତେ ହୁଡୁଥିଲେ, ବୋଲେ ସେନୁ ମତେ ଲାଗଲା ଯେ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକେ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇଥିଲି। ତା କଥା। ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ କାହାକି ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନସନ୍? ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ତ ଜଣେ ନାଇଁ ଥାଏ, ବହୁତ ଜଣ ଗୁରୁ ଥିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଇଁ କିଛି ପାହା ଆଗକେ ଯାଇଯାଏ ଆଉ ଯେନ୍ କିଛି ନା କରିଯାଏ, ପହଲା ମୁଇଁ କହିମି ସେ ହଉଛନ୍ ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ବଡ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ। ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମୋର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବୋଲି ମାନସି। ସେ ମତେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି କରବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର ସାର୍, ତାଙ୍କର ପାଖେ ମୁଇଁ ଶିଖୁଥିଲି, ଯାଇ ବସୁଥିଲି। ତାର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ବସିଛେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କର ପାଖେ ବି ବସିଛେ। ବହୁ ଜଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍, ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରଲେ ତ ସରେ ନାଇଁ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲୋହାରଙ୍କର ପାଖେ ବି ମୁଇଁ ବହୁତ ବସିଛେ, ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛେ। ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସାହୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ବସିଛେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ବି ଟିପ୍ସ ପାଇଛେ। ଆଜି ଯଦି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆଗକେ ଯିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁଙ୍କର ବି ବହୁତ ହାତ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଇ କଥା ଜାନିଥିବେ, ଦାଦା ହନୁମାନ ଚାଲିସାକେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଦମ୍ ଦେଇକିରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ସେ ଆଇଡିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିଥିଲା, ତାର ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ? ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲି ସେ କଥା, ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଭଜନ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା, ତ କିଛି ତ କାମ କରବାର ଲାଗି ପଡବା ହେଲା। আর ଗୋଟେ କଥା ତମେ ସେଟା ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଜାଣିଛ କହିନା ପରା, କହିବେ ଟିକେ ଦା। କୋଶଲି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପହଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ମୁଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ କରାହେସି, ବହୁତ ଜଣ ନାଇଁ ଜାନି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ କୋଶଲି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଗାଇସୁ। ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଅଡ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିସି, ଏନ୍ତା ବି ହେସି ଯେ ବୋଧେ ଘାଏ ଆମର କଳାକାର ଲାଇନର ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଏ ଖିଜା ବେଜା କଲା ଲେଖେ ବି କରସନ୍, ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲା ଲେଖେ କରସନ୍। ଆଜି କାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫେର ରେକର୍ଡିଂ କରବ ବলସନ୍, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମତେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ତିହାର ବାହାର ଇ ଉପରେ ଗୀତ ବନାবার ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଇ ଗୀତ ମାନେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଯାଉଛି ଲେଖେ ଲାଗିଲା ମତେ, ଯେ ଇ ଲୋକର କଥା ସତ ଲେଖେ ଲାଗି ବସଲା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଇଁ ଜଜ୍ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲି ବିନକା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେସି ଆମର ଯେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରୁ ବୋଧେ 24ଟା ଗୀତ ହଉଥିଲା, 24ଟା ଗୀତରୁ 22ଟା ଗୀତ ମୋର ଥିଲା। 22 ସେଦିନ ମତେ ସାର୍ଥକ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଗୀତ ମାନେ ଯେନ୍ କରିଛେ ଠିକ କାମ କରିଛେ। ମୁଇଁ ଯାହା ଗୀତ କରିଥିଲି ମୋର ଗୀତ ହିଁ ସେଦିନ ଖାଲି ନଚା ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ମୁଇଁ ବହୁତଟେ ପେଟ୍ରୋଟିକ ସଙ୍ଗ ବନେଇଛେ, ବହୁତଟେ ସୋନପୁର ଉପରେ ଗୀତ ବନେଇଛେ। ତ ସେ ଗୀତ ମାନେ ସେଦିନ
କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ସେଟା ଦିଅନ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ କି ଯୁଡେ ଅଲଗା ଦୁଇଟା ବୋଧେ ଅଲଗା ଗୀତ ନାଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ହେଲା ବହୁତ ଜଣ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ତିରେ ମୁଁ ଗାଇଛେ କେନ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛେ କେନ୍ତିରେ ଲେଖିଛେ କେନ୍ତିରେ ଆଉ କାଣା କରିଛେ ସବୁ ମୋର ଭୂମିକା ଥିବାର ଗୀତ 22ଟା ଗୀତ ହେଇଥିଲା ତ ସେଟା ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ ସେଦିନ ସାର୍ଥକ ହେଇଥିଲେ ସାର୍ଥକ ପୁରା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସେଟା ଲାଗୁ ହଉ ବୋଲି କରି করবার কথা यूट्यूब रे भी अच्छे नियम मते सब पाटे गोमा मोर रखो नियर दूरे अंधारे उकिया दियो लोगो मा निय तुमर भावर थारे बोली गुटे गीत अच्छे बहुत सुंदर रही बहुत बढ़िया था केन केन कलाकार माने आपण कौन नु शिखी करी आजका ना माने कमुचो प्रकृत रे काहा के तैयारी करिछम कहबाटा तो सेरा गुटे अड हवा बाकी जेन माने मोर संस्पर्श रे आसी करी से माने निस्के निज एस्टैब्लिश करिछम आज गुटे प्रतिष्ठित कलाकार भाबे रहिछम सेतिर भितरे महाराज गोपाल पंडा तार संगे स्मिता पंडा प्रीतम कुमार मिश्र भुवन जे हमर गीत गाउजे रिंकू जाके हमें एबे रिंकू राजकुमार एस राजकुमार बोधे कहा जाउचे तागे तार संगे आरती कुंभार सुजाता गिरी तापर गुटे बेस्ट ढुलिया कहा जाय पारे हमर राजा पृथ्वी तापर बहुत जन कलाकार कर संस्पर्श रे आसी जे मुई आ से माने किछि किछि ना करिछन पुरा प्रतिष्ठित हे गरि अछन तेनो खुशी लागसे। तो दादा ई जन कहले ना माने कलाकार मन कर यादे तांकर जन आविर्भाव हेले तांकर किछि स्टोरी रहोय छै पछाडे एक्चुअली देखुन खुजला बेले घा बहुत स्टोरी माने बाहर से बहुत जन नवा जे बाहरी पर्सन एंता नय से जे के कहा के सिखासी आसी नय से संस्पर्श रे आसी करी गुटे कलाकारी आरंभ हेसी दुई तीनटा एग्जांपल हेता अछि आजिर कथा गुटे माने कहबा ले चाहि वर्तमान पीढ़ी रे यदि कहा जिबा राजा बोले समस्ते गुटे नंबर 1 ढुलिया कहा जिबा तार स्टोरी कहबी बोले गुटे माने आनंद लागसी जे से राजा के मु आविर्भाव करती हला मुई गुटे दिन गुटे कार्यक्रम था दिने रे मोर 4टा कार्यक्रम था और मुई टिके माने शांतनु मु जंदा रिक्स नेसन मुई टिके हंदा रिक्स नै मुई चारियाडे अलगा अलगा आर्टिस्ट रखी दी था आ मुई खाली पहुंचबार था चारिनी के तो मते इमरजेंसी रे जाऊ जे रास्ता रे बाटे देखली जे मुर्दार बजे करे हमर तो पश्चिम ओडिसा लोक संस्कृति बहुत महान है मुर्दार के भी हमें जते वाले नेसु बजा बजे करे नेसु तो से टाइम रे गुटे पिला के देखली जे एते सुंदर तासा बजौ जे मुई हमर ड्राइवर के कहली ब्रेक दे से टाइम लाल मैजिक गुटे रे जाउता हमर सोर पडुजे आ से मुर्दार भीतर के पलाली आ से छुआ के हाथे खंदे हाथ देली बोले से तार तासा खाड़ी टी रखी देला आसी कर मते गोड़ धरि कर जोहार कला नु पचराली बाबू ती मते चिनी जु से कहला हां तुमर ना शाश्वत ओ बोले मते चिनी जु ताले बोली ती हमर से प्रोग्राम जीवो केमने हां दादा जीवी बा बोले मु पचराली ता केते दूर तक तुमे नेगरी जीवो बोई मुर्दा से वाला नै दादा हे पापसी घाट रो जन केटो जे की तक दउ हेने थुई दउ सर ता मु दौड़ी दौड़ी कर पले आमी तुम टाकी तो ई पाखे हमर घर अछि मुसन गाड़ी रखली से आयला आ ताके धरि गरी मुई गली तार दादा भी तार संगे आयला तार दादा निशान बोई उतला किंतु ये ताठानो बेसी एक्सपर्ट थिला गुडे एंता भी सिचुएशन हेतिला जे रेकॉर्डिंग धरि गरी जाइतिली ई ताके जते रेकॉर्डिंग रे ढुलिया हमर ढोल बजे ना पल्ला ताके ढोल देली तार हाथ नै पहुंचुते से टाइम रे से क्लास 8 की 9 पढुदला जते ढोल बजाला आज भी अनिरुद्ध धड़ बोले सरीगला कथा गुडे बहुत बड़ ड्रमिस्ट हमर पश्चिम ओडिसा हमर बरगढ़ रो से मते कहले छुआ के केनु आनी जुबो माने छुआ दिन जे पैटर्न माने तैयारी करूचे नै कहू न बोले से छुआ देखुन आजी राजा बोले घरे घरे पड़िछि गुटे दिन एंता हितिला हमर अनाउंसर जे थिले सत्य दास मोर ग्रुप रे अनाउंसमेंट करथिले से हठात गुटे दिन गायब हो गई आ से बोले मुई नै जा प्रोग्राम अछि माने कंटाबांजी रे मोर अनाउंसर नै न सत्यदार ना रे कार्यक्रम नै जे सत्यदार रो बढाई होर्डिंग लागि जे कंटाबांजी रे तो से नै जा बोले भाबी दउन केनता मोर पेन ही दिबा मु ताको जते बुझावले चेष्टा करले से नाही तो जान नै जा बोले से महाजित कर दवा हला तो से जतले नाही बोले मते गुटे अनाउंसर दरकार अछि से टाइम रे मु सेविंग हो जे कि जे माने सुंदर कथा माने सोर पड़सी आज माने कचरो जो कहि जे तो मुई बस स्टैंड रे सेविंग हो जे आउ इलेक्ट्रिक कलेक्शन करवार लागि गोपाल पंडा आसले आ से जन माने भोड़ारी के कहले ओ भाई दियो तुमर पैसा दियो मागले मु जन सेविंग उधरे का करले मोर आखी खुली गला
আর মোর দিহি থল্লা লেখা লাগলা তার ভয়েস রে তারপরে মুই গোপাল কে কহিলি যে গোপাল তুমি আমার ঘরকে আসি পারবো কে ଆଉ তুমি আনাউন্সমেন্ট করবো কে এবং সে এথর কহিলে হ্যাঁ দা মুই তো চাহু যে ଯିବାର লাগি তারপরে সে আমার ঘরকে আসলি তারপর আসুন আসিকরি আমার সাথে সামিল হেলি দেখুন আজ সে ବି ସେ ଟାଇମରେ ବି ସେ ମାନେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମେହନତର ବଳରେ ସେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ହେନ୍ତା আর ଗୋଟେ দিন আমার পাখে লেডি সিঙ্গর নাই थे লেডি সিঙ্গর কিଏ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 3 ଦିନ ପରେ ଅଛି ସେ ଟାଇମରେ ହଠାৎ ଗୋଟେ ଫୋନ କରଲା ଯେ দাদা জনে আক্টিং করবার লাগে আসি যে ডান্স শুটিং হচ্ছে আর ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିছে কিন্তু ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର আর ଭଲ ଗାଉଛି ଲେଖା ଲାଗୁଛି ତା ତମେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେତ ବୋଲେ ମାନେ ତୁମେ ତାକେ ଟିକେ ମାନେ ବତେଇ ଦେତ ବୋଲେ ସେ ବହୁତ ଆଗକେ ଯାଏତା ତାପରେ ସେ ତାକେ ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଜି ସେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ରିନାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ତ ଏନ୍ତା କରି ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଜଣେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବୋଲି କହସି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମହାରାଜ ବାସ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଗୁଡାଘାଟ ପଡାରେ ସେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶାଶ୍ୱତ ମେଲୋଡି ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍ ପଛରେ ଥାଇକିରି ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଥରିଗଲା ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଇଲି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆପ୍ରୋଚ କଲି ତୁମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରବ କା ସେ କହିଲେ ମୁଁ କରସି ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ଆଣିଲୁ ସେ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ କରୁଛନ୍ ମାନେ କହିବାର ରିଜନ ହେଲା ଭାତ ଚିପିକରି ଆନବାର ଲାଗି ପଡସି ଯେନ୍ତା ଭୁବନର କଥା ଭୁବନ ବି ହେନ୍ତା ମୋର ପାଖେ ଆସିଥିଲା ହେଲା ତ ଏନ୍ତା କରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ସୁଜାତା ଗିରି ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏମିନେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ସେ ପଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ମାନେ ଲାଇନ କି ଆଣିଲି ଗୀତ ମାନେ ମେଲୋଡିରେ ସେ ଗାଇବାର ଲାଗି ଆଇଲେ ମତେ ଗାଇବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଜ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ତା କୁହା ପଡସି ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ବୁଢୀ ମାମା ଯିଏ ଥିଲେ ପୁରା ବହୁତ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର ମୋ ମାମୁ ଘରଟା ପାଖେ ସେ ମତେ ମାମୁ କହସନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିପାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତ ଲିଷ୍ଟ ତ ଭରି ଯିବା ହଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡର ଟିକେ ଟିକେ ଅବଦାନ ରହିଛି ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ବାବଦରେ କହିବେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଭୁଲା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଅଭୁଲା ହେଇକି ରହିଥିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଜିତେଲେ ଜିପକା କ୍ୟାସେଟ ଜିତେଲେ ଜିପକା କ୍ୟାସେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କୁ ଫିରିଲୁ ବାଟେ ବହୁତ ଜୋର ଝଗଡା ହେଲେ ମୋର ଗୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି କାଁ ମୋହନି ଲଗେଇଥିଲୁ ରେ ପୁରୀ ମରୁଛେ ମୁଇଁ ଦିନ ରାତ ଝୁରି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଲା ବାଟେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କଥାରୁ ଆମର ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଅଟକିଛୁ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାଣା ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିବା ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଘା କଲେ କନ୍ଦା ଲାଗିଥିଲା ମୁଇଁ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନ କେ ନାଇଁ ଆସେ ମୁଇଁ କେସେଟ ଧନ୍ଦା କେ ନାଇଁ ଆସେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେର ଥରେ ବ୍ୟାସଦାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛୁ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଛୁ ସେ ଟାଇମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିପକା କ୍ୟାସେଟ ବହୁତ ପପୁଲାରିଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବି ରହିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଥିରେ କ୍ୟାସେଟରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ ଆଉ ଏସଏଲ ଶାଶ୍ୱତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସିଡି କ୍ୟାସେଟ ହେଇଗଲା କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୂଳରୁ ଏକା ଟିକେ ହେନ୍ତା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରସି ଆଜି ଆମକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ କିଛି ଆଗକେ ଯିବାର ମାନେ ସେଟା ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ତାକତ ଦେଇଥିଲା ଆପଣ ଯେନ୍ ଗାନା ମାନେ ବନୁଛନ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା ହଉ କି କଲଚର ହଉ ତାହାକେ ପ୍ରମୋଟ କରବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗ୍ସି ମତେ ଆଜି ବି ଲାଗ୍ସି ମୋର ଗୀତ ହେତେ ପ୍ରମୋଟ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବା ମୁଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଯେନ୍ଥିଲେ ମୋର ଗୀତ ଯେତକି ମାର୍କେଟ କେ আসবার କଥା ଆସି ନାଇଁ ପାରବା ଟିକେ ଲୁକିକି ରହିଯାଇଛି ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ଯେତକି ମାନେ ଗୀତ ବନାସି 97% ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିସି ମୁଁ ନିଜେ ବନାସି ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଜି ଟାଇପର ଗୀତ ବନାସି ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବନାସି ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ କେ ଆନସି ସେ ଟାଇମରେ ସିଡି ରେ ସୁଟିଂ କରିକି ବାହାରୁଥିଲା ଆମର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁ ହଉଥେ ଇହାଚିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦୁନିଆରେ ତ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଯାଏ ନାଇଁ କମ ତେଣୁ ମୁଇଁ ସେତକି ପରିମାଣରେ ଆନି ନାଇଁ ପାରା ଲେଖେ ଲାଗ୍ସି আর ଗୋଟେ ବି ଲାଗ୍ସି ଘା ସେଟା ହେଇପାରେ ଦାଦା মোর না কে সবে ভাল করে জানন স্পেশালি আমার পশ্চিম ওড়িশার অধা বর্ষণ শাসক অধা বর্ষণ শাসক অধা বর্ষণ মানে সাংসদ এন্তা বলি কহসন বলে মোর না শাশ্বত ত্রিপাঠী মতে লাগছে এটা ডিফিকল্ট হচ্ছে ଟିକେ সার্চ কলা বেলে লেখে লাগছে ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ନାଟା নে বাকি ମୁଁ ଫିଲ୍ করছি কাগরি কহবি
মতে কହୁଥିବେ হয় ହ ଶାସକ ତୁମର ନାଁ ତ ନାଇଁ ଆସିବାର ବୋଲବେ আর প্রনাউন্সিয়েশন মারলা বেলকে SASWAT মারুଥିବେ না ବାକି SASH মোর না SHWAT যেহেতু মোর বাপা টিচর ଥିଲେ ତାଲବେଶ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲେ ସେ ପୁରା ତାଲବେଶ ଲେଖେନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ରଖିଛନ୍ ତ ଟିକେ ଇଆଡ ସାଡ ଟିକେ ରହୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ନ ଲେଖା ଲାଗୁଛି ଆଜକାଲ ମାନେ ଏଇଟା କରୁଛ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ମଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେନି ସାହେବ ବନିଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା युवा ମଞ୍ଚର ଆଜି ବି ସେ ଦିନ ସୋର ପଡସି 2016 ମସିହାର କଥା 3-4 ଜଣ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ମୋର ପାଖେ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ବି ସେ ଟାଇମରେ ଏତେ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ଥାଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ଦଳଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସେଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଦାଦା କାଲକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତୁମେ ତ ଆସିଛ আর ଟିକେ ରହିଯାତ ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ଦାଦା କହିଲେ ବୋଲେ ସେ ଟାଇମରେ ମୁଇଁ ବୋଇଲି କାହାକେ ଆଣିଛ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦାଦା ଭୁବନକେ ଆଣିଛୁ ଯାହାକର ଲାଗି ମତେ ଟିକେ ଅଡ଼ ଲାଗଲା ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭୁବନ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଥିଲା ତାକେ ତାର ଗୀତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଡିଜେ ମୋର ଗୀତ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ତାକେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ ଲେଖା ଲାଗଲା ବୋଲେ ମତେ ଲାଗଲା ଯେ ଫୋକ୍ ଗୀତ କେ ମାନେ सुनबार मुड़े नाइन बाकी फोक टीम रखुचन बोली रिक्वेस्ट करूचन तथापि मुई मोर गाड़ी भड़ा बुड़ी बाहरी जीवा बोली हां बोली गोटे मिनिमम प्राइस रे हां बोली कौशल के नहीं करे एंता भाषण अजित माने कहिथिले जे मोर नोआ टेकरे जाइतला आर मुई घाय करले भाबली जे माने महा मुश्किल पिला माने एकरे भुवनेश्वर करूजन 2 नंबर रे आगे बीजेडी रो एमएलए माने अछन आर माने ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ମତେ ଅଡ ଲାଗଲା କାଁ କରି ବୋଲେ ଆगे ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଛନ୍ ବଡ ବଡ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ ହେଲା ତ ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସ ଇଥିଲାଗି ଲାଗଲା ଯେ ଏନ୍ତା ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ କହିବା ମାନେ ଜାନବେ କେନ୍ତା ହେଲା ତ ସେ ଟାଇମରେ ସବେ ପଲେଇ ବି ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ଜଣେ ରହିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଭାସ ସିଂ ଆଜ୍ଞା আর মতে লাগলা প্রভাস সিং আগে ইতিলে রইଥିଲେ যে সে নয়া নয়া পলিটিক্স কে আইଥିଲେ সে নাই জানতে পলিটিক্স কাଣା বাকি মানে পলেই যাইଥିଲେ ହେଲା ମୁଇଁ ଆହୁରି ଆସିକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନୁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ କେ କହିଥିଲି ହେଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୀତରେ ନାଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଆଇଲେ 2-4 ହଜାର ଲେଖା ଧରି ଦେବେ ଉପରେ ସେ ହିସାବ ପଇସା କଲେକ୍ଟ ହିସାବ କିତାବ କରିଛନ୍ କେହି ଟଙ୍କାଟେ ନାଇଁ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ଅଜିତର ଆଖି ପାନ୍ ତରା ତରା ଯେହେତୁ ଅଜିତର କଥା ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା ତ ଯୁବା ମଞ୍ଚ ବୋଇଲେ ଅଜିତ କେହି ବୁଝାସି ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଖିଆ ପୁରୋଧା ତ ପଇସା ମାନେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ ବୋଲେ ଭୁବନ କେ ବड़ा ତରସର ପଇସା ଦେଲେ କାରଣ କେହି ଏଭଲେ ଟଙ୍କାଟେ ନାଇଁ ଦେ କିଏ ବୋଲେ ପଠେଇଦେମି କିଏ ବୋଲେ ଫୋନ କରମି କିଏ ବୋଲେ କାଣା କରମି ବୋଲେ ଅଜିତ ଆସିକି ମତେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା ଦାଦା ସବେ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଆହୁରି ମୁଇଁ ସେନେ କହିଲି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଡବ ବୋଲେ ପଇସା ଦେବେ ଗାଁ ଫୁର୍ତାବ ବୋଲେ ତାରିଫ ଫାରିଫ କରବ ବୋଲେ କେନ ବୋଲେ କା କରମୁ ଦା ସତ କଥା ତ କହିଲୁ ବୋଲେ बोले सत सुनबार अवस्था नेता माने थिसन के हला ताकू केतरा झूठा तारीफ भी करवार ले पसी हला तो से भीतर एथरो पैसा नै देले बोले मु अजित के कहली हां ठीक अछि हमें जाऊ हेले पठाओ नै हेले कहू फोन करी कहली और बहुत दिन परे से माने जेतकी पटितला हतकी नै दी किंतु किछि गुटे देले तापरे सेनु तापरे अजित थरे रिक्वेस्ट करले दादा हमें आपनको भी एडवाइजर हिसाब रे रखवार ले चाहूछु तारपर जेहेतु मुई राजधानी नुआखाई भी करथि मोर गुडे उद्देश्य थिला जदि मु आगो अजित साइ मिसिति बोले राजधानी नुआखाई नै करथि मुई भी गुडे स्ट्रीमलाइन चाहूतली मुई मोर सफल भी हेली आ मुई चाहूतली जे 30 टा जिल्ला रे केनता नुआखाई पहुंची पड़ता ई वाइब्रेशन ने मु करथि आ आज सरकार कर तरफ 30 टा जिल्ला रे होजी सर पर्दा पछाडे आमे भी लेखा लागसी आगे मते तेनु खुशी लागसी तापर जेतला अजित करी बसले आर हमर जुवा मंच साइ मु जेतला जुडी बसली मुई आ बेसी आडा बेसी घाटी नै हे आर खुशी लागसी जे आज देखुन जेन जुवा मंच केते कष्ट पैसा लागि संघर्ष करतला आई से जुवा मंच केते बड़ हे जैछि तार शाखा हमर माने 10 टा डिस्ट्रिक्ट रे अछि जेन निके मु जायसी मते गर्व अनुभव होसी कारण मोर 50-100 टा पिला थिसन हमर माने सोल्जर माने थिसन वेस्टर्न ओडिशा जुवा मंच रो तेनो प्राउड लागस आपण जेते बेले स्टेज परफॉर्मेंस देउतसन गोटे आपनकर गोटे सिग्नेचर डांस स्टाइल देखबार मिलसी तार ऊपर किछि कहबे
बेसी नाची नहीं है प्रकृत रे बोले मुई 2-4टा स्टेप ही जानी दादा। बड़ा प्रॉब्लम है सी डांस टिके माने सिकमी भाबसी और समय ने मिले दादा बोले मुई माने जेतकी मुई जानी जे एतरे नहीं, मैनेज नहीं, सेटा ही बहुत बढ़िया लागसी दादा। बेसी ओमा कॉपी करसी मते दादा। माने शाश्वता बोलवा हाँ। बोले व्यंग करी मजा करबा आगो ହଁ आगो जेतला हम मिसी करथुनु कार्यक्रम ମିଶିକି ଆଗରୁ ମିଶିକି କରୁଥିଲେ ଆପଣ हां मिसी ଦାଦା ओमारा ग्रुप नहीं थे से हम्म। हमर ग्रुप रे आसी कार्यक्रम करथिले हमर टीम रे से थिले ଦାଦା ला 2003-4 मसिया आ गोटे सेतरे भी स्टोरी अछि गोटे प्रकार कहमी बोले जीतले जीविका ना सेनु सृष्टि जेतले उमा आसी बसले हमर ग्रुप के ହୁଁ से टाइम रे हमें ग्रुप रो ना जीतले जीविका करलु ହୁଁ तो से ना जेतु एस्टाब्लिश ही थिला व्यासदा मुई समस्या मिसी थिलु से ना के मु आकी पढा नाला हमर ग्रुप एक्चुअली एकड़ा रात ହୁଁ ହୁଁ आगु ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିବାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦାଦା ସମ୍ବଲପୁରୀ କି କୋଶଲି ତାର ଅଯଥା ଆମେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଲେଖାରେ ଲାଗସି ଦେଖୁନ ଛୁଆ ଦିନୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାଟିକେ କୋଶଲାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି କୋଶଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି ଛୁଆ ଦିନୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ଛୋଟ ବେଲୁ ତ ମୋର କହିବାର ମାନେ ମୋର ଆପତ୍ତି କୌଣସି ନାକରଣରେ ନାହିଁ ନ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇପାରେ ଯଦି ଭାରତ कि हमें हिंदुस्तान बोले भी हमें भारत की जानी इंडिया बोले भी भारत की जानी तो कोसली संबलपुरी बोल देले क्या असुविधा है वाला कोसली स्लास संबलपुरी ते दे देले तुमको जदी भल लागु जे तुम कोसली हिसाब ताके एक्सेप्ट करो संबलपुरी जदी हम भल लागु जे संबलपुरी भाषा बोली करो हमर तो भाषा हमें जे कथा कहूछु हमर अंचल तो भाषा तेनु सेना जते बोले जेनटा भी मान्यता मिलु छै ताके हमें अग्राधिकार देबा कथा मान्यता मिलवार आगरु हमर भीतर जे तू मैं होजु मोर हिसाब एटा नहीं हमार कथा କାଁ ହେଲେ କହିମି ବେଲେ ଆମର ବି ଗୋଟେ ଡାକଲା ନା ରହୁଛି ଆର ଗୋଟେ କାଗଜ ପତ୍ର ନା ରହୁଛି जे का असुविधा আছে मोर ना भोजन नहीं एते मोर टाकला ना टिकुल है ଦାଦା टिकुल बोले मते गार लोग टिकुल बोलसन बाहर के आले शाश्वत बोलसन असुविधा तो किछि ना से समान मनुष्य है तेनो भाषा के नेकरी विवाद नहीं करवार कथा मोर हिसाब आ देखुन नाच गीत हम छुआ दिनु जानि छु जे हमर गीत संबलपुरी हमर नाची संबलपुरी हमर पिधन उड़न संबलपुरी ते बदली पारमा ନାଇଁ ହୁଏ ଦାଦା ଯେନ୍ ନାଁରେ ତ ଚିଠି ବି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ହିଁ ଆବା घर के आवा तेणु मोर कहर मन सर थाउ ହୁଁ असुविधा किछि ना न हला हमर भाषा स्वीकृति लागि लागू गुटे गवर्निंग बॉडी बसु मोर हिसाब इता के बेसी आके नै नबा ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା ଦା ଆମ ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଟୁକେଲ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଗୀତ ବହୁତଟେ ବାହାରୁଥିଲା ତ ତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ मुई मोर अनुभूतिर कथा कहूजे ହୁଁ मुई पहला तो मुई कहमी जे जना गीतिकार हो कि संगीतकार हो प्रेम नहीं थिले गीत सृष्टि नहीं हो समस्तकर फीलिंग्स पहला निहाती किछि ना किछि थिबा फील रो ही गीत सृष्टि हेसी ଦରଦ ରୁହେ दरद रो सृष्टि हेसी मुई जेतले लरंबा पहुंचली स्पेशली लरंबा रे जे जाके भल पाउथिबे मुई जेतले लरंबा आसली एक्चुअली मुई टिके जेहेतु मुई +2 साइंस कहउतली तुमु मोर खराब हो जेतला पेपर मुई आर्ट्स स्ट्रीम के फेर आसली और फिर +3 कली तो मुई साइंस स्ट्रीम रु छाडी गली आर्ट्स के आली तो मोर वर्षे 2 वर्ष गैप हैला जेतले मुई ग्रेजुएशन कली तो जेन माने सीनियर थिले से माने प्रकृति मोर क्लासमेट थिले तो मुई जेतले सेना आसली मते समस्त अजा कहतिले मते सीनियर माने भी जदियो लरंभा गोटे बहुत बड़ माने टिके जूनियर सीनियर फीलिंग्स थिसी बट मोर प्रति हंता केबे नहीं जेन माने +3 फाइनल ईयर रो भी पिला थिले मुई जदियो तांको दादा बोली कहउतली किंतु से माने मते से जूनियर लेके बिहेवियर ना करते मुई ता रूम के जाउतली आमे एका संगे लुकी करी माने चिपिल मागे साइकिल रे बसी करी नाट देखि जाउतलु मते संगे नउतले आज भी सोर पड़सी 3-4 टा ना माने से माने आमे मिसी करी पूरा रहउतलु जेता कि भवानी ता थिले हमर तापर संभोदा जुने थिले ला लक्ष्य थिले तापर बहुत जन थिले इमानकर संगे आमे ओपेरा देखि जाउथि बोले सीनियर जूनियर रो हंता किछि फीलिंग्स नै थे बोले सेमाने जदी काहा के गुटे लाइक करथबे कि भल पाउथबे मते आसीर कहउतिले तू तार नारे गीत लेखत हो बोली इवन इफ तू ताबे मते के बिना करते समस्त तुमे ताना करथले हला तो आसीर कहबे बोले मुई गीत लेखुतली एंता भी होतला जे प्रेसिडेंट जे ठिया आइतले से टाइम मोर सर परसी सरोज नंद जे प्रेसिडेंट थिले ताकर भाषण भी मुई लिखि दिथि तेणु मोर कंट्रीब्यूशन से रहउतला
আর এন্তা করে গীত লেখা স্টার্ট হলা এনুয়াল ফাংশন রে যেতেবেলে মুই গীত বনামি মুই মোর কাহিনীর গীত মুই না গাউতে মুই নিজে লেখি করে কম্পোজিশন করে গাইমি বলে মুই গোটে গীত আউরে ଥିଲା মোর মনে আছে অমানিয়া ঝিଅଟି প্রেমিକା ମୋର ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯାଏ ହେଲା ଠିକ ଭୁଲ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଦେଖେ ନା ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇଥିଲି ସକାଳେ ସେ ଅମାନିଆ ଝିଅ କି ଯେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାନ ତୁ ମତେ କହିଛୁ ଗା ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା ମତେ କହିଛୁ ବୋଲ ବିକଜ ଝିଅମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଶୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଝିଅ ରାଗି ଦେବେ ବହୁତ ଜଣ ରାଗି ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ କାହାକେ ନେଇକି ଲେଖିଛୁ କହ ହଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କର ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଥାଏ ହେନ୍ତା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ଝିଅ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲେ ଅଲଗା ଝିଅଟା କିଏ ସେଟା ଖୋଜ ନେତ୍ର ସେମାନେ ଏନ୍ତା ଥାଏ ଏମିତି କରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କହିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ପାସରି ନା ପାରବାର ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କୁହାଯାଇପାରେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ସୁଜିତ ସେ ସୁଜିତ ଭରାସାଗର ସେତାର ଲେଖେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଟେ ମୁଇଁ ଲୁହେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଥିଲି ସେ ସ୍ପେସିଆଲି ତାକେ ଇଥିଲାଗି ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଇନେ ଝୁଟିଟେ କାଟବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଇନେ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତାର ନାଁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଇମ୍ୟାଚୁର ଲେଖା ଲାଗସି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାର ଗାଁକେ ମୁଁ ବୋଧେ ଛୋଟ ବେଲେ ଯାଇଥିଲି ସେ ସାନ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ମୁଇଁ ତାକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତ ସେଦିନୁ ସେ ମୋର ପ୍ରତି ମାନେ ତାର ଭଲ ପାଇବାର ସୀମା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଡ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ଅଛନ୍ ଯେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ମୋର ଗୀତ ଏକା ଶୁଣସନ୍ ତେଣୁ ଯେମିତିକେ ବି ଆସିଛେ ମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଗି ହିଁ ଆସିଛେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦା ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅଲଗା କେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୀତ ମାନେ ଗାଇଛନ୍ ମୁଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଆଉ ଗୀତ ଲେଖସି ବି କିନ୍ତୁ म्यूजिक डायरेक्टर हिसाब रे मते सुযোগ मिलिছে ओडिया रे काम करवार सुযোগ मिलिছে तार संगे गुटे हिंदी एल्बम भी मुई दुईटा करिছে जे टाइम रे कैसेट जमाना चलीଥିଲା दुईटा ने तीनटा कैसेट करिছে ओम साईराम गुटे बेहद का सुख गुटे असीम कृपा गुटे जेंटा तीनटा मते हिंदी करवार भी सुযোগ मिलिছে तेनु इतरे काम चलीছে जेते बडे जिन काम मिलिছে मुई ताके सुचारू रूपे करवार ਲਈ चेष्टा करी କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ବାହାର କରାସନ୍ ସେଟା ଯେତ୍କି ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବାର ବୋଲିକରି ତ ତାର କାରଣଟା କାଣା ମତେ ଲାଗସି ମୁଇଁ ଆଜି ବି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ ରେ ସୀମିତ ହେଇ ଯେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ସେମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଏସନ୍ আর ଯେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଆଜିର ଜେନେରେସନ ର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୁଇଁ ଆଗ ଯେନ୍ତା ଚେହେରା ସଜେଇ କଲେଜ ଯାଉଛ ହେଲା कि इटली वाली गीत हो एंता टाइप रो गीत बोधे मुई ताको आउट रिप्रेजेंट करी नुहे पारे किंबा जेंता बहुत जन कहसन कि जे चालू थुबा मजा रे डंगा जे थिबा तार संगे बसले गाना तुमे आरो फल के संगे संगे पलाबो बोली बहुत जन मते कहसन जे मार्केट रे जे तुमे तार संगे तो गायबान नै बोलछो होय तो हटा भी हेते पारे दादा आजकल युवक पीढ़ी के हमर संस्कृति परंपरा के नेगरी आपण काना कहबे सुनुन मुई बहुत जन कर संगे जुक्ति तर्क भी घाय गयासी बड़ बड़ आर्टिस्ट मान कर संगे बड़ भाई माने जेन माने सम्बलपुरी रे बहुत ना करिजन बहुत जन बोना बिछना करसन बेसिकली मेलोडी के ए एंता कर दला से सेंता कर दला बोली कहसन मुई सब पीढ़ी रो कलाकार मान को बहुत भल पाएसी जेते बेले जे आइसी समस्तंकर जेंता मुई बहुत इंटरव्यू सुनसी गांगुली कर काली गुटे इंटरव्यू सुनसी आगरू जेते बेले गावस्कर खेलुतिले से टाइम रे हेलमेट नै थे से टाइम रे फास्ट बॉलर बहुत थिले किंतु से माने से टाइम रे जदी 50 रन करिजन बोले सेटा पढ़ाइते कथा तार परे हेलमेट आसला परे हमर खेलबार ढंग गुटे परिवर्तन हे गला बैट्समैनशिप आरंभ हे गला बैट्समैन माने बाहरले जेंता तेंदुलकर लेखन लेजेंड के जन्म देले तार परे जेतले धोनी आसले गांगुली गुटे टीम बनाले तार परे जेतले धोनी आइले से आउट लेवल के नेले तार परे जेतले टीम बनी सारला तापर विराट कोहली आसी एबे रोहित शर्मा अछन जेता गोटे जनरेशन चलीछि जेता क्रिकेट रे भी चली हेंता इने भी जनरेशन चलीछि आगर ढांचा अलगा थिला आगर गोटे ग्रामोफोन रे रिकॉर्डिंग होतला तारपरे वन ट्रैक रे रिकॉर्डिंग हला तापर डिहाइट रे रिकॉर्डिंग ही करी आजी देखुन केते माने हमने YouTube दुनिया के पले आना हमें भी केतरा पीढ़ी देखि देनु न ई भीतर माने तीनटा चारटा स्ट्रीम रे जेतले आज भी मोर सोर पड़सी
मोर जेतेबेले सीडी कैसेट आसला शांतनु मोगा मजा कले मते भंजा आर के ना मोर पेटी चलवा हो गए किंतु सीडी जमाना रे शांतनु मामूर गीत सबठान बेसी चल हला गुटे एमपीसी जेतेबेले आसला आज भी मोर सुर पड़सी रुकु दिने कहले मुई मोर गीत रे एमपीसी केवे ना बजा मते भल नै लागे दोस्त गिरिजा तो मजा लागवा किंतु देखो ना लगा एमपीसी बनाला गीत रुकु रो माने वैल्यू इहा जनरेशन रो रुकु गुटे मोस्ट इटा मोर कहा जाय पारे मंटू छुरिया रो कथा कहा जाय पारे गुटे नवा एग्जांपल सेट कले मंटू छुरिया हमर अर्चना माने गुटे नवा लेवल के आनले तेनो समस्त प्राधान्य किछि ना किछि चेंज होई छै टेस्ट चेंज होई चली खाली गुटे कथा मुई कहवा लागि चाहसी बेसिकली लिरिसिस्ट मानकु जेहेतु मुई गुटे लिरिक रे मुई लिरिसिस्ट हिसाब करियर आरंभ करथिला गीत मार्केट चरवार लगी आमे विभिन्न जिंस गोटे शब्द यूज करसु किंतु गीतर गोटे माने थीम रहबार कथा गीतर गोटे मूल्यांकन रहबार कथा माने तार गोटे माने किछि गोटे मेसेज सोशली जिबार कथा जेंटा धीरे धीरे टिके अपसरी जाउछि से गीत रो मुकड़ा थिबा काना अंतरा थिबा काना इटा ओने टिके नै हेले भल लागता काहाके खराब नहे समस्त परिश्रम करूजन ना कमाबार लागे आ गोटे कथा कहबार लागि चाहबी जे भी मार्केट रे माने लोकंकर हृदय जितला हला मु तो बहुत सब बोले उमा साहेब भेट पड़ले स्पेशली उमा के कहसे माने हृदय सम्राट बोलछिन ओपनली कहसी से आसी कहबे दा तुमे ही एकला तारीफ कर जाओ माने बोले मु तारीफ नै सब कथा कहसी मु जेना सब देखसी कहसी सेरा मते के भल को खराब को जेंटा देखसी आखिरे मु निहाती कहसी जुवा मंदिर भी मु अजित के सब बोले कहसी जेतेबेले भी जहा दरकार मु केतेबेले मोर कथा नै कहि जेंटा चली जाबा सेटा के जिमा आ मु भी ट्राई करू जे केता आ किसी करा जाई पारबा के आ मु ट्राई करसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे नेसी जेंता कि मु किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देतिली समलपुरी रिदिम रे बहुत सुंदर गीत दिला किंतु YouTube दुनिया ऐसा YouTube रे धरि दउची बिकॉज़ कॉपीराइट क्लेम हे जाउची हला जदि से गीत मन को टी सीरीज के दिया जाई पड़ता कि काना करा जाई पड़ता बोले होय तो से गीत माने बहुत जे मार्केट नेता बहुत सुंदर है जे मुझे तो स्टेज रे गायसी माने ट्रैक रे आईटी ट्रैक रे गायसी लोग खुशी हे जैसा और पक्के आसी ट्रैक मार्क्स एंता बेस आपण जेन कहले आगु कैसेट भारतला बोली करी आपण घर सेरा संभले के रखि जन यहाँ गोटे दुइटा ना मोर मैक्सिमम कैसेट अछि जेना मु नै पाइथि बिना रखी बाकी मोर पाखे मुई सुनुन ओई सब बोले मोर यंगर जनरेशन बा जिन माने मोर से काम करसन मुई ताऊ कहसी मुई स्टेज परफॉर्मेंस जेतले करियो फिरसी मोर डायरी लिखसी मुई केतरा स्टेज तो जाई जाय केतरा प्रोजेक्ट रे काम करी जाय मुई केतरा जगह रे संबर्धित ही जाय केतरा जगह के मते गेस्ट टेबल जीवार सुयोग मिली जे केतरा मुई आपन को काम करी जाय जहां भी करी मुई चेष्टा करसी ताके मोर गोटे डॉक्यूमेंटेशन करवा लागि तेनो मोर पाखे प्राय सब जिंस लेखा है आपनकर फुल टाइम पूरा कला संस्कृति के दे जाओ उसी जनता कलाकारी रे ही मोर जीवन जायसी किंतु जेहेतु मु गोटे इंस्टीट्यूशन चलासी इंस्टीट्यूशन रो कथा भी टिके बुझबार ले पड़सी घरर कथा भी बुझबार ले पड़सी तार संगे कला संस्कृति सब बेले आ सब बेले मोर टिके खाली गीत गाबाटा टिके चैरिटेबल काम के बेसी पसंद करसी जेंटा कि कहउतली टूरिज्म ऊपर काम करसी मुई म्यूजिक रे काना ही परवा चैरिटेबल सेटा के मुई ट्राई करसी केता माने दुष्कर कलाकार माने हमर जे माने सीनियर कलाकार माने छन केता से भत्ता पाई परबे से केता दुई पैसा पाई परबे मुई ब्लॉक कला संस्कृति संघ बिनकार उपसभापति भाबे काम करसी तार संगे किछि दिन जेंदा कहउतली संगीत नाटक एकेडमी रे भी शामिल होबार सुयोग मिलितला एसआरजी मेंबर भाबे भी मुई काम करवार सुयोग पाइले स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर माध्यम रे बहुत जगह ट्रेनिंग भी दी जाई छै तेनो नवा आनंद लागि छै हमले गोटे गर्वर कथा था एटा माने सब दादा इहादे हमें गोटे रैपिड क्वेश्चन राउंड खेलमा आपन को गीत गाबार के भल लागसी कि कंपोज करबार के भल लागसी प्रकृति रे मु तो गोटे सिंगर किंतु मोर रुचि सबले कंपोजिशन करबार रहसी आपन को फेवरेट संबलपुरी गाना काना फेवरेट संबलपुरी गीत तो बहुत अच्छे किंतु मोर निजर लेखला गीत गुटे मते बहुत आनंद देसी सेरा हला छलकुछेरी महानदी पार वेस्टर्न ओडिसा रो गुटे आपनकर फेवरेट प्लेस कहबे वेस्टर्न ओडिसा एंता कोनोसी जगह नैनो जेंटा मते भल नै लागे किंतु वर्तमान
मुई देउल झरी के बहुत भल पाएसी आ सेटा केंता करी पर्यटन मान्यता पाएबा सेतिले मुई काम करूछि। ଆପଣ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କଲା ବେଲେ କେନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଧରିଥିସନ୍? मुई जेतेबेले भी गीत मुई प्राय सब इंस्ट्रूमेंट बुझे जानसी। जेतेबेले मुई गीत कंपोजिशन करसी हारमोनियम धरि कंपोजिशन करसी। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୀତର ନାଁଟେ କହିବେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ ହେଇଆସନ୍। मोर पहला गीत थिला सेटा गोटे मोर मोर फीलिंग्स संगे जड़ित थिला। भल पाइलु पाई जानलु नै कथारे दिलु रखी जानलु नै शेषके कलु पले हाय रे मोर परदेसी केभे आबुदे चिठी। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡରେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ? मोर माँ मोर संस्कृति सबुबले महान मोर परंपरा मोर लोक कल्चर सबुबले स्वतंत्रता रक्षा करिছে तेनो आई लव वेस्टर्न ओडिशा वेरी मच। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ବିଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ? मोर लाइफ रो बिगेस्ट इंस्पिरेशन होजन मोर बापा। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଗୀତ ଗାଇକରି ଏନ୍ତା ଲାଗିଛି କି ଇ ଗୀତଟା କାହିଁ ଗାଇଲି ବୋଲିକରି? ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୀତ ଅଛି ଇନେଟିକି ନାଇଁ କହିଲେ ଭଲ ହବା। ଆପଣ ଯଦି ଇ କଲା ଜଗତକେ ଆଜି ନା ଆସିଥିତେ କେନ୍ ଜଗତକେ ଯାଇଥିତେ? मुई केना गोटे पाठ पढ़ौती थी। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି କହିବେ? मोर हॉबी होजे कविता लिखवा ଆମର କଲା ଜଗତକେ ଛାଡ଼ି କରି और खुला जगत की छड़ी। हॉबी बहुत अच्छे लोक सेवा करवार गुटे मते बहुत भल लागसी आ बेसिकली पॉलिटिक्स रो न्यूज़ देखवार त मते बहुत भल लागसी। କେନ୍ ମୁଭିର ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି? डीडीएलजे ଇହାଦେ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାମୁ ଯେନ୍ଟାକି ମଜା ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ରହିବାରେ ପଡ଼ବା ଆପଣଙ୍କୁ। ठीक अछि चेष्टा करमा कहवार लागि। ଦାଦା ଆପଣ ଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କାହାକେ ବାଛବେ? ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲୋହାଗିଆ କି ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ? एक्चुअली दुई जण दुईटा एमिनेंट आन दुईटा मिरर ऑफ वेस्टर्न ओडिशा कहा जाय पारे किंतु व्यासदांकर संग काम करि जाय व्यासदांको सुनी जाय व्यासदांको फॉलो करि जाय एंड ऑब्वियसली व्यासदेव पुरोहित। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ର ଫିମେଲ ସିଙ୍ଗର ଅନିତା ପଣ୍ଡା କି ଭିକିତା କୁମ୍ଭାର? दुई लुकर भावे भल गायसन किंतु अनिता पंडा को पश्चिम ओडिशार मुई इलायरानी बोली कहसी कारण गोटे सिंगर जे कि गोटे दशंधि धरि काम करिछन एवं से द्वैत कंठरे भी गाई पारसन मेल भी गाई पारसन फीमेल भी गाई पारसन एवं सबु जेनरेशन से काम करिछन से बुझन ओनली एंड वन अनिता पंडा। अर्चना पाढ़ी की असीमा पंडा? दुई लोक बहुत टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड बाकी अर्चना भी बहुत सुंदर गाइसी। ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ କି ଆଶିଷ କୁମ୍ଭାର? दुई जन निजर भावे गोटे गोटे माने अलगा प्रकार सिंगर इतो कंपैरिजन करा जाय ना पारे किंतु मंटू के इथिले भल लागसी से गोटे नया जनरेशन के आरंभ करथिला। दादा बहुत बहुत धन्यवाद ଆପଣ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଏତିକି ଘଟିଥିବାର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିବାର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦା। जय मां समले जय मां समले। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ କହିମି ଆମର ଯେତିକି ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? आज्ञा फिर थरे समस्त को जुहार। आज इस अवसर रे भाईंकर संग कथा लागबार निजर मनर कथा किछि कहबार सुযোগ मिलिथिला जे जिंस माने घटी जे लाइफ रे सेरा मु कहली किछि जिनिस भितरे नाही रखी जहा हेतिला जेन जेन जिनिस हेतिला सब कहली। कला संस्कृति माध्यम रे संबलपुरी कहून कि कोसली कहून सेतर सेवा करवार सुযোগ मिली संगीत माध्यम रे केतेबेले गीत लिखुछु केतेबेले संगीत निर्देशना देउछु केतेबेले गीत गायबार सुযোগ मिलुछे विभिन्न मंच माध्यम रे आपन मानकर सामना रे मिसबार सुযোগ मिलिछे एवं सबले चेष्टा करिछु कि ई माटीर केनता विशेषत्व बाहर रही पारबा ई माटी के केनता जहां लोग जानि पारबे सेति लगी अहर प्रयास करूछु। आज्ञा जदि केतेबेले केने भूल चूक हेतिबा गुटे छोट भाई भाभी करी क्षमा करबे एवं समस्त को मोर रिक्वेस्ट रहला जेनता अलगा मान को भी भल पाइबार दउछन हमर गीत संगीत के भी भल पाइबार दो जदि केतेबेले केने आपन फील करूछन जे किछि अलगा कले भल लागबा हमको सजेशन दो कमेंट माध्यम रे भी लेखुन आपन पर्सनली भी हमको जेतेबेले जेने भेटुछन भी कहि पार। जोहार।